Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu epizodu Zločina i senke. Večeras ćemo na vaš zahtev obraditi jednu veoma interesantnu ličnost, zapravo čoveka koji je na neki način obeležio kraj 80. i početak 90. godina na beogradskom asfaltu. Za njega svi kažu da on zapravo je jedini čovek sa beogradskog asfalta koji je pripadao voždovačkom gangu, a nije bio kriminalac. Manje više o njemu se sve zna, sada već sve zna i nema šta nije rečeno. Sada ja se pitam kako neko može da pripada nekoj kriminogenoj organizaciji, a da nije kriminalac. Čak šta više, tog čoveka veličaju da je on jedan veliki patriota, u šta ja i ne sumnjam, može neko i da je veoma kriminogen i da bude veliki patriota. Imali smo mi takve ljude kroz istoriju puno, pa i Karađorđe je imao kriminogenu prošlost, on je bio hajduk, zar ne? Pa je sa neke tačke gledišta, kako bi sada mnogi političari rekli, bio možda i strani plaćenik, jer je bio pripadnik nemačkih frajkora. Ali nećemo sada o Karađorđu. Ako vas to bude zanimalo, napravit ćemo jedan specijal o Karađorđu. Ali, dok ne budete to tražili, pričat ćemo o onim ljudima za koje ste zapravo napisali zahtev da pričamo o njima. A večeras ćemo pričati o čoveku, junaku, kako kažu njegovi saborci, a taj junak se zvao Branislav Matić Beli. Ko je zapravo bio Branislav Matić Beli? Beli Matić je bio momak sa beogradskog asfalta. Rođen je 1952. godine u Beogradu. Koji je odrastao, mladost proveo na Voždovcu. On je na toj opštini živeo sa roditeljima kao sin jedinac u ulici Braće Jerković, po kojoj se čitavo naselje zove Braće Jerković, i njegov otac se zvao Blagoje, a majka Milica. To su bili divni i časni ljudi koji su se doselili iz srca Šumadije, tačnije iz Ćićevca, posle Drugog svetskog rata u potrazi za poslom. I naravno, tu su svili svoje porodično gnezdo, dobili su sina jedinca, dali su mu ime Branislav, koje je u to vreme bilo jako popularno. I taj dečkić je odrastao u jednog vrlo živahnog i, slobodno mogu reći, razmaženog dečaka. Njegova majka sama kaže da je ona njega obožavala zato što je sin jedinac i kaže čak i u najsiromašnijim porodicama, kada imate sina jedinca ili ćerku jedinicu, vi za to jedino dete obezbeđujete sve što imate i ono živi u izobilju. I kako je sama u jednom intervjuu izjavila, njoj je dosadila sirotinja kada je bila mlada i ona je na neki način htela da kao sve neke savremene žene u velikom gradu ima jedno, najviše dva deteta. A otac Blagoje je rekao, ma ne, imaćemo sina jedinca, dosta nam je bilo sirotinje. I to što su imali jedno dete, bio je to rezultat tadašnje politike. Ali moram da kažem da roditelji Belog Matića nisu bili komunisti. Oni su se samo pritajili, inače oni potiču iz porodice koje su bile pročetnički orijentisane. Barem je to izjava majke Milice. Nisu oni bili u smislu nekih ekstremista da mrze druge ljude i da maštaju o tome da pokrenu neku revoluciju, ali poticali su iz takvog kraja i kako je majka Milica govorila, kaže, pamtim, kada su posle rata oficiri OZNE jurili po brdima i šumama za ostale kraljeve, oficire i vojnike, i kada bi ih ubili, oni su ih izlagali na javnom mestu i stajali bi tako danima. Vrane su ih kljucale na nekim raskršćima. I ja verujem da je to bilo tako i kako je ona sama posle govorila, od uvek sam maštala da ako imam muško dete, vaspitavaću ga da se nikad ne bavi politikom. Jer kako majka Milica kaže, politika ne jede čokolade i ne pije sokove, ona pije ljudsku mladu krv i jede mlado meso momaka i devojaka. Politika jede svoju decu, to je majka Milica htela da kaže. I ona je na sve moguće načine pokušavala da utiče na svoga sina, da on bude što više obrazovan,
kupovala mu je u to vreme Politikin zabavnik, da čita Politikin zabavnik. Vodila ga je u Čikaljubinu ulicu, tamo kod australijske ambasade, u čuvenu školu engleskog jezika. To je zapravo bila jedina škola engleskog jezika za decu u Beogradu. I ona je, kako kaže, bila sam jedina žena koja je iz braće Jerković išla sa detetom tamo kako bi ono savladalo engleski jezik. I Beli Matić je govorio perfektno engleski jezik, a kasnije je naučio nemački, francuski i još neke jezike. Znači, bio je poliglota. I bez obzira što su radili u fabrikama, gdje su se poštovali oni međunarodni praznici, praznik rada, zatim Dan Republike i tako dalje, i ponašali su se u skladu svih tih pravila kako su fabrike diktirale u to vreme, što je i normalno, oni su obavezno poštovali svoju krsnu slavu i pravoslavne praznike i išli su u crkvu. Čak to nisu ni krili, nego je i Beli, kada bi otišao u školu, kada bi ga učitelj pitao kako ste, deco, proveli vikend, oni bi rekli ja sam bio tamo na Adi sa mamom i tatom, mi smo bili na Avali, ovi su išli kod bake i deke na selo, tamo negdje na Ibarskoj magistrali, neko malo dalje u Sremu ili dole u Šumadiji, a Beli Matić bi rekao ja sam sa mamom i tatom bio na nedeljnoj liturgiji u crkvi. I to bi izazvalo šok od učitelja. A sva ostala deca su se smejala. I učitelj je napisao pismo koje je Beli trebao da preda svome ocu Blagoju. I tamo je doslovce napisano: gospodine Blagoje, dođite da obavimo razgovor. I sada ga, naravno, otac pita šta si, sinko, loše uradio? U smislu, kada se dobije pismo od učitelja, napravili ste neki nestašluk. Pa kaže tata, nemam pojma, dao mi je učitelj pismo i ja ne znam da sam nešto loše uradio. Pa kaže, jesi li se tukao sa nekim detetom? Nisam. Jesi li nešto ukrao? Jesi li slagao? Jesi li znao da odgovoriš šta te učitelj pita? U čemu je problem? Pa kaže, ne znam, problem je da moraš da odeš kod učitelja. I ovaj, normalno, sutra dan izađe ranije sa posla, ode do učitelja i pita: druže učitelju, dobio sam pismo ovo od vas, šta je moj mali uradio? Ma kaže, nije on ništa uradio, vi ste uradili, interesuje me da li je to istina ili mali izmišlja. Pa kaže, ne znam, kažite mi o čemu se radi. Rekao mi je da vi vodite svoje dete u crkvu, da li je to tačno? Pa kaže, jeste. Nisam znao da je to zabranjeno, zašto ne bi vodio dete u crkvu? Pa kaže, nije zabranjeno, ali to je malo nenormalno, mi smo sada u jednom periodu razvoja, mi smo u socijalizmu. Šta će dete u crkvi? Pa kaže, ja u crkvu idem zbog sebe i zato što verujem u Boga. Ja sam Srbin, slavim slavu. Zašto ne bih verovao u Boga i zašto ne bi vodio dete u crkvu? I učitelj je rekao onako zgranut, pa dobro, ako vi tako mislite, u redu je, ali ja mislim da to nije pravi put za vašeg malog. A Beli je voleo da ide u crkvu i o velikim praznicima najviše je voleo da obuče narodnu nošnju. Tako ga je otac Blagoje oblačio. Obuče mu narodnu nošnju i on onako mali sa ocem ode sa onom šajkačom, sa onim opancima. To je zapravo ona prava tradicionalna narodna nošnja, kakva se sada samo vidi, nažalost, u folklorima. I otac Blagoje sa svojom suprugom i detetom tako je odlazio o velikim praznicima u crkvu. I dok su roditelji slušali liturgiju, dok su se molili Bogu, dok su neke žene pevale u crkvenom horu, dok se obavljala ta velika svetkovina zbog koje su zapravo i došli unutra, dečica su bila ispred u dvorištu, u crkvenoj porti, i tamo su trčala, igrala se. Njima nije interesantno da sede sve vreme tamo u crkvi sa popovima. I oni su onako trčali, igrali se, i sada dok je Beli trčao onako u narodnoj nošnji i dok su ga ona gospodska deca posmatrala čudno onako belog u šajkači, Beli je onako i njih sve ignorisao. Gledajte me, šta me briga, ja sam obučen u svoju narodnu nošnju i ne zanimate me. On je onako trčkarao i naišao je na jednog dečkića koji je isto bio obučen u narodnu nošnju, ali ne srpsku nego crnogorsku. I sada je to Belom bilo interesantno, on je prišao tom dečkiću koji je bio malo mlađi od njega i rekao je: zdravo, ja se zovem Brana
kako se ti zoveš, i ovaj dečko u Crnogorskoj narodnoj nošnji rekao ja se zovem Đorđe, tu sam iz kraja i imam 9 godina. Ovaj ga je pitao onako, pružio mu je ruku, kaže da, to je Đorđu bilo interesantno zato što je i on primetio da ga druga deca čudno gledaju u njegovoj narodnoj nošnji i Brana ga je onda upitao ti si Crnogorac, kaže ne, ja sam Srbin iz Crne Gore. I najviše na svetu volim Srbiju i zato sam i došao u crkvu sa roditeljima. I to se jako dopalo Brani, odnosno Belom, kako su ga kasnije prozvali, zato što je plav. On je imao plavu kosu, plave oči, bio je po prirodi plav čovek. I Đorđe, koji je kasnije postao Giška, postao je najbolji drug Belog Matića. To je bilo te 1964. godine u crkvi Svete Trojice u ulici Kosovskih Božura broj 1 na praznik koji se zove Vrbica. To su upamtili zato što su devojčice nosile one venčiće od vrbe oko glave i nosile su puno cveća i to je bilo onako dečacima interesantno. Igrali su se sa njima, skidali su im te venčiće i po tome su njih dvojica upamtili taj praznik, da su se tog dana upoznali i od tada njih dvojica postaju najbolji drugovi. Kako su rekli jedan za drugog, niti je Đorđe Božović Giška imao boljeg druga od Brane Matića Belog, niti je Beli imao boljeg druga od Giške. Vreme je prolazilo, Beli je završio osnovnu školu sa odličnim uspehom, imao je sve petice, krenuo je i u srednju školu, međutim srednju školu nije završio kako je planirala njegova majka u gimnaziji, završio je u popravnom domu. Zbog nekih krađa koje je imao sa društvom, kako sam ja razumeo, krali su neke motore, on je završio u popravnom domu i to je dobio da ide pune 3 godine u neki popravni dom. Tamo je proveo više od godinu dana i završio je automehaničarski zanat. I ostao bi on sve te 3 godine koliko je bio osuđen zbog te krađe, dok nije jednog dana njegova majka dok je bila kod lekara, onako sva tužna, rekla jednoj ženi da je ona došla kod lekara kako bi uzela lekove za smirenje jer ne može uveče da spava jer je njen sin u popravnom domu, zato što je nešto krao. I ova žena je sada rekla, dobro, Snajka, nemoj ti previše da se brineš oko toga. I moj je sin isto tako bio u popravnom domu, ovaj naš kraj je poznat kao kraj gdje žive mangupi, deca se brzo združe, uđu u neka mangupska društva, mi non stop radimo po firmama, odvuče ih ulica i tako završavaju po domovima. Nego nemoj da si očajna. Evo daću ti adresu jednog dobrog advokata, neka ti on napiše žalbu koju će predati tom sudu za maloletnike koji je osudio tvoga Branu i postoji velika mogućnost da njega ranije puste iz tog doma. I naravno majka Milica je to i uradila. Otišla je do advokata, on je napisao žalbu, to je predato sudu, sud je usvojio žalbu i Beli Matić se našao kući kod svojih roditelja. Čim je došao kod majke, ona je počela da ga grli, kaže, sine, mnogo si me ražalostio i razočarao, ali bolje da si ti meni živ i zdrav i sa društvom tamo u nekom popravnom domu, nego da se baviš politikom. Beli se nasmešio, rekao je, mama, nemoj da brineš, nama su u popravnom domu vaspitači rekli da mi jedinci moramo kad tad da napravimo neku glupost, zato što smo previše razmaženi. I ona kaže, pa sine, izgleda da si u pravu. U pravu je bio Blagoje kada je rekao da češće treba da skida kaiš sa svojih pantalona. Sada, pošto je Beli u međuvremenu prerastao tu vaspitno-popravnu meru koja bi ga prevaspitala skidanjem kaiša sa očevih pantalona, Beli je nastavio da se druži sa starim društvom iz kraja, koje njegova majka nije baš puno volela. Njegova majka je žena starog kova. Majka koja, kao svaka majka za svoje dete, želi da se obrazuje, da uči, da se kloni protiv zakonitih kriminalnih radnji, tako i njegova majka želela isto to. I posle izlaska
iz popravnog doma, Beli je morao da nastavi svoje usavršavanje još 1,5 dana kako bi stekao diplomu srednje škole, odnosno automehaničarskog zanata, i išao je na praktični rad kod jednog privatnika, automehaničara, i važio je za dobrog majstora. Znači, on je radio, nije znao da zabušava, radio je od jutra do večeri, gazda ga je čašćavao, primao je platu i on je od te svoje ekipe društva sa Voždovca, odnosno iz braće Jerković, jedini primao platu. I delio je platu sa drugarima, tada su bile u modi poslastičarnice, odveo bi društvo u neku slastičaru da tamo pojedu neki kolač, popiju sok. Znao je nekada da da neku kintu drugarima da imaju za cigarete ili za bioskop ako izvode devojku kako bi odgledali neki film, to je tada bilo tako u modi, znači pričam kraj 60-ih godina je u pitanju. I Beli Matić, koga već sada svi u kraju zovu Beli, nekako je već počeo da važi u tom društvu kao neko ko nije škrt, ko želi da potroši na društvo da časti i koji je znao da podeli svoj novac. Ako je nekome bilo potrebno da kupi neke patike ili nešto, on bi uvek dodao novac koliko bi falilo njihovim roditeljima. I društvo ga je zbog toga jako, jako cenilo. Dok recimo njegova majka, koja je isto radila u firmi za platu, čak u jednom periodu je bila i domaćica, nije u jednom periodu radila njena firma, kako je rekla, svaki dinar je trebao da se raspodeli kao normalno i sada, da bi se preživelo od prvog do prvog. A Beli je jednom tako mami, kada je došao sa tog posla tamo gdje je radio, izvadio neku veliku novčanicu i rekao je, mama, sada kada dođu ovi da odnesu đubre, kada prazne kontejnere tu ispred, časti ih ovom novčanicom, daj im to neka popiju tamo pivo u kafani. I kako ona kaže, on mi je dao novčanicu, to je onaj konj, crveni ako se sećate, i to je bila velika novčanica. I sada meni se to nekako nije davalo tim radnicima, na kraju krajeva i oni rade za platu, misleći da Beli ne gleda kroz prozor. Ja sam dala onu novčanicu, platila sam to što oni odnose đubre ispred kuće i naravno uzela sam kusur. Stavila sam to u džep svoje suknje, ušla sam u kuću i Beli je skočio i rekao je, mama, ti stvarno nikada nećeš nikoga častiti. Izvadio je, kaže, novac iz mog džepa i onako sav onaj novac je bacio kroz prozor i istrčao je iz kuće. Eto, takav je bio Beli Matić. Beli je bio nadaren, imao je znanje da napravi novac. Po završenom zanatu, Beli Matić radi taj posao koji radi. U međuvremenu se uvode oni bonovi za benzin. Ja se jedva toga sećam kao mali, jedva se sećam tih bonova koji su još uvek funkcionisali 70-ih i početkom 80-ih godina, ali se sećam. Bili su bonovi za benzin, pa onaj par, nepar i da sada ne nabrajam šta je sve bilo na prostoru SFRJ. U svakoj toj muci i problematici pojavljivali su se ljudi koji su znali da to iskoriste i da nešto ušićare. I pošto je Beli Matić radio u radionici za popravku automobila, dolazilo je puno ljudi koji su popravljali te svoje automobile, a neki su svoje usluge plaćali u tim bonovima za benzin. Šta je radio Beli Matić? Beli Matić je sa svojim društvom, sa svojom ekipom, pošto je imao već automobil, odlazio po 100 kilometara dalje od Beograda, išli su autoputem, stajali su na tim benzinskim pumpama i prodavali su bonove za benzin strancima po 10 puta jačoj ceni nego što su bonovi vredeli. Kako bi ovi kupili što više benzina da bi imali da se voze da li kroz Jugoslaviju ili da što pre odu iz Jugoslavije u pravcu Bugarske i Turske. To je bila poenta. Prve velike pare, kako je sam Beli rekao, napravio je na tim bonovima za benzin. Međutim, novac je učinio svoje, odrastanje u društvu od ulice pa do kraja je također učinilo svoje. Naravno, njegov drug Giška, bez obzira što je mlađi, već je važio za opasnog mangupčića, počeo je već da odlazi sa svojim društvom čak i do Italije. Šta su oni tamo radili,
to su samo oni znali, jer Giška je već u to vreme za sebe govorio kako je on kriminalac i kako pripada mangupima iz braće Jerković. I ja sada ne znam konkretno šta je Giška radio, da li je tamo krao garderobu po Italiji, da li je radio one sovere po vozovima, to je krađa novčanika i raznih stvari našim gastarbajterima koji se vraćaju vozom iz Nemačke ili koji idu dalje za Tursku. I da ne objašnjavam sada kako je sve to funkcionisalo, to sam već pričao u nekim prethodnim emisijama. Mislim da je Giška pripadao nekoj od takvih mangupskih ekipa. A na kraju krajeva bilo je i tu momaka koji su radili i džepne krađe po autobusima ovde u Beogradu. Bilo je iz te ekipe momaka koji su se bavili šibicarenjem. Svašta nešto su radili, ali niko ništa pošteno nije radio iz te ekipe drugova sa kojim se družio Beli Matić, pa naravno i njegov najbolji drug Giška. I onda su počeli da defiluju kroz kuću likovi, naravno, koje on poznavao. Tu je bilo momaka koji su se bavili nekom drugom vrstom kriminala, što je njegova majka prepoznala i na neki način nije to odobravala. A šta su radili njegovi drugari iz voždovačkog ganga? 70. godina voždovački gang, jer ne bi bio gang ako se ne bavi nekim kriminogenim aktivnostima. Oni su bili poznati po obijanju stanova, po reketiranju. Druga polovina 70. i 80. godina počinje reketiranje u Beogradu. Sada, to su neki doživljavali u smislu pištolj na grudi, pa moraš da platiš, ali to nije tako funkcionisalo. Jedan od poznatih vida reketiranja bilo je kupite ciglu. Znači šta su oni radili? Uzmu jednu ciglu, upakuju je kao poklon i napišu cigla. Uđu kod nekog privatnika koji drži da li restoran ili bilo kakvu radnju, možda krojačku radnju ili bilo šta, drži pekaru. Najviše su bili reketirani tada od strane voždovačkog ganga upravo pekari i vlasnici poslastičarskih radnji, koji su uglavnom bili Albanci ili Goranci. Ako ne kupe tu ciglu, sutra je tom istom ciglom razbijen izlog njihove radnje. I normalno, oni su svakog meseca plaćali ciglu, odnosno reket. To je tako funkcionisalo i naravno, da li je policija znala za to ili nije, da li je to gledala blagonaklonno, ali to se tada dešavalo u Beogradu, znači već druga polovina 70-ih, kreću 80-te, 80-ih je uveliko ta priča. Beli Matić je na Voždovcu proveo radeći u toj radionici do 74. godine. 74. godine on je stekao prvi put malo veći novac, kako je rekao, negde oko $8.000, zaradio je na toj preprodaji bonova, a kako je rekao, primetio je da njegov gazda gde je radio šuruje sa njegovim ortacima kada ukradu neki motor ili nekog fiću, dovezu ga, uveče ga rasklopi u delove i onda te iste delove prodaje na sasvim drugom kraju Srbije. Beli je još tada shvatio da je zapravo preprodaja delova od automobila unosan posao i nije hteo da se bavi kriminalom ovde u Beogradu, odlučio je da svoj hleb zaradi negde u inostranstvu. A pretpostavljam da najverovatnije zbog svoje majke Milice nije hteo da se bavi nikakvim kriminogenim aktivnostima, kao što su radili njegovi pajtosi i drugari iz kraja. Za razliku od svog društva sa kojim se družio, on je razmišljao malo drugačije od njih. Neki su bili impulsivni, neki su ovakvi, onakvi. Međutim, on je rano krenuo je sa automobilima, sa otpadima. I Beli Matić, 74. godine, sa ušteđevinom od $8.000, odlazi za Holandiju. Tamo je upoznao neke žestoke momke iz Juge, zapravo to su bili neki Crnogorci, koji su radili u nekim auto otpadima. Prvo je počeo u Holandiji. Otišao u Holandiju, samim odlaskom u Holandiju, svi ovi naši momci koji su krenuli tim putem, imali su priliku da se na zapadu sretnu također sa ljudima iz drugih država, iz drugih krajeva sveta, da se sprijateljaju, jer imali su zajednički interes, a to je novac, kapital.
da razmene iskustva, da unaprede svoja znanja i na taj način da se bave ono čime su se bavili na najbolji mogući način. Šta su oni zapravo radili? Ti momci su krali automobile za svog gazdu koji je držao veliki auto otpad. Dobijali su nagradu za to. Ekipa vlasnika, znači tog auto otpada, bi taj automobil raskomadali, onako raščerečili u delove i to se prodavalo širom Evrope. Beli Matić, kada je došao, on je rekao da je automehaničar i ovi momci su mu odmah predložili da počne da radi u jednom takvom auto otpadu. I on je radio neko vreme, a kasnije taj isti njegov gazda kod koga je radio, na njegovo ime mu otvara auto otpad. Najvjerovatnije da ne bi bio onako sumnjiv tim poreskim inspektorima iz Amsterdama, on otvara, znači, Belom Matiću auto otpad u Amsterdamu. Beli je krenuo tamo sa otpadima i sa tim otpadima je bio vrlo uspešan. I te 75. 6. godine u auto otpad Belog Matića dolazi 20-ak momaka iz Srbije, uglavnom iz Beograda. To su bili zapravo momci iz njegovog kraja koji nisu bili automehaničari, ali su bili dobri lopovi. A sad, da li su to bili samo otpadi ili je bilo još nešto drugo? Opšte poznato je da su otpadi povezani sa krađama automobila, rasklapanjem, prodajem delova, s tim što je to uvek trebalo dokazati. Naravno, nisu sve bili kradeni automobili, ali tu i tamo našao se poneki automobil koji je ukraden. I naravno, počeo je taj biznis. Koliko je ta preprodaja ukradenih delova i automobila cvetala u samoj Holandiji i okolini, to je već procena i stvar njihovih policija, ja to i nisam baš siguran, ali ono što sam siguran, to je da su pričali prijatelji Belog Matića da se on 81. godine vraća za Beograd, ni manje ni više nego sa 4 miliona maraka. I on je vrlo brzo u Holandiji napravio ozbiljan kapital. Znate li vi koliki je to novac bio? To je sada ogroman novac. A 81. godine Beli Matić dolazi kao bogat čovek za Beograd. Zapravo vraća se u svoj rodni grad kao bogat čovek. Nakon toga vratio se u Srbiju i krenuo je u Srbiji sa istim poslom. S tim da moramo da znamo da svi naši ljudi koji imaju neke vrednosti, često ljudi razmišljaju na razne načine, ali moramo da znamo da neko ko ode van Srbije, da bi bio uspešan, ne može da bude glup. Znači mora da bude inteligentan, mora da bude pametan, a ako je to van Srbije, pomalo i hrabar, jer tamo ima i ozbiljne konkurencije koji se možda bave istim poslom, a nisu iz Srbije. Tamo su delovale ozbiljne ekipe. I nakon toga on se vraća u Srbiju i među prvima kreće sa tim poslom u Srbiji. Šta bi radio drugo nego otvara auto otpad? Znam da je držao neke otpade na teritoriji grada Beograda. Prvo je otvorio jedan auto otpad, zaposlio je nekoliko tih momaka koji su radili. Nemam nikakve podatke da je radio sa kradenim automobilima, ali ne bi me iznenadilo i da jeste. Baš tih 80. godina i ne verujem, ali svejedno, njemu je posao išao dobro. On samo u Beogradu otvara 4 auto otpada, a u drugim gradovima otvara još 2 i otvara jednu pilanu na Drini. Naravno, krenuo je među prvima. Tada mi nismo toliko vozili kola sa strane, mislim, jesmo neke u to vreme luksuznije automobile. To je bio izuzetno dobar posao. Sad druga priča je da li je on to radio legalno, da li je radio ilegalno, da li je plaćao porez ili nije plaćao porez. Činjenica je da je on imao jako veliki broj tih otpada da se rasprostranio u Srbiji, da je bio, mislim, sam možda još eventualno imao neko pored njega i to je uticalo da on izuzetno dobro zarađuje i dođe do velikog novca. Njemu posao cveta, ekstremno je bogat i ima 70 ispostavnih mesta za otkup autodelova po Srbiji. To nisu 70 otpada, nego 70 otkupnih mesta kod svojih prijatelja, automehaničara, kod Pere, Žike, Mike, koji otkupljuju za njega. Pričalo se, znači, da su tu automobili koji su dolazili u raznim delovima i komadima iz inostranstva zbog ovoga ili onoga, sve jedno, delovi su se tražili, Beli Matić je sve to prodavao
isticao ogromno bogatstvo. Znate kako se dešava kad dođete u posed velikog novca, onda na neki način i pokažete, vozite dobar automobil, kupite dobru kuću, imate stanove, oblačite se malo skuplje, pored vas su lepe žene, lepe devojke, tako da to nije mimo išlo ni njega. 85. godine Beli Matić, u tom periodu kada mu najviše cveta posao, ženi se jednom prelepom damom, Evicom. Bio oženjen, ja ga znam lično, kao suprug je bio okej. Sa njom dobija 2 dece i bio je u braku 4 godine sa njom. Odlučio je 89. godine da se razvede zato što se zaljubio u jednu Tanju. A ta Tanja je bila zapravo rođaka njegovog najboljeg druga Giške. Sa njom je kasnije dobio sinčića Marka. I hteo bih da kažem da kada bi se gledalo ovako sa strane, porodica Belog Matića bila je jedna veoma prosperitetna porodica koja je išla ispred svog vremena, zahvaljujući vizionarstvu Belog Matića i njegovoj poslovnosti. On je imao veliko bogatstvo. Nije se bavio nikakvim političkim marifetlucima, nije bio direktor u nekoj firmi, pa da je tamo sada ojadio neku firmu, pa prešao u privatnike. Ne, on je otišao na zapad, šta je tamo radio, radio je. To su samo pretpostavke da je on možda radio neke kriminogene aktivnosti u vezi automobila. Sedeli smo mi bezbroj puta zajedno, pričali. Znali smo da se nađemo po tadašnjim kafanama. Tada su kafane izgledale malo drugačije nego danas. Nije bilo noćnih klubova, nije bilo kafeja kao u ovo vreme. Znalo se nekoliko od njih u gradu i tamo smo se viđali svi. I ljudi iz MUP-a i ljudi sa one strane zakona. Na neki način bili smo upućeni jedni na druge po osnovu raznih poslova. I bezbroj puta sam ja sedeo sa Belim. Beli je bio jako prijatan sagovornik. Delo je jako smireno, uvek je govorio malo tišim glasom i bio je veoma razborit. Ovako je bio druželjubiv, voleo ljude, nije bio bahat, znači nije moglo da se desi da on napravi neki gest neprijatan, nepristojan. Gde god je dolazio, ostavio je iza sebe priličan bakšiš, da li su to konobari, da li je to muzika. Bio je kavaljar. U njegovom društvu ili tamo gde on se nađe, nije moglo da se dogodi da neko ko je bahat maltretira nekoga ko je fizički slabiji ili tako dalje uopšte. Tako da sa te strane zaista je bio okej. Sada, kada se to sve gleda sa strane, on je veoma poslovan čovek. Ima 70 otkupnih mesta za potrebe svojih 6 otpada i ima na desetine radnika. Novac je višestruko umnožio. Mislim na onih 4 miliona. Ko zna koliko sada para ima Beli Matić. Bio je veoma širokogrud prema svojim prijateljima. Čašćavao ih je novcem kada izađu iz zatvora. Davao bi im novac dok se ne snađu. Nikada mu to nisu vraćali, niti on to tražio. Kada bi došli da ga zamole za neku kintu jer su u problemu, Beli bi im odmah dao novac, bez problema. To su bili njegovi pajtosi na koje je uvek mogao da računa ako mu za nešto zatrebaju. Bio je sklon da pomogne ljudima, recimo, koji su malo siromašni. Lično znam, nije bilo šanse da daje novac na kamatu, da zelenaši i tako dalje. Pomagao je, nekolicini ljudi je pomagao koje je znao, koji su bili malo siromašni da krenu sa nekim svojim poslom. Sve je to radio bez ikakvog interesa kamate, čisto na drugarskoj prijateljskoj bazi. Bukvalno zaštitnički se odnosio prema slabima. Jedan njegov rođak 85. godine kada je došao za Beograd, pobegao je od siromaštva, došao u veliki grad, imao je svega 16 godina, Beli ga je primio kod njega da radi, uvek mu je plaćao prekovremeni rad, čašćavao ga je kada je ovaj dečko stasao i našao devojku, a onda mu je posle 20. godine otvorio i otpad tom svom rođaku i rekao je štedi novac, pošteno radi, napravi kuću, ženi se i stvaraj porodicu. Eto, takav je bio Beli Matić. Pa znate kako, kad uđete u veliki novac, vi vrlo lako stičete prijatelje, ali vrlo lako stičete i neprijatelje. Posebno se trebate čuvati prijatelja. Neprijatelji su legitimisani i znate ko su i znate kako se odnositi prema njima.
ali se čuvajte onih koji su vam prijatelji, pogotovo onih novopečenih prijatelja. Ne kažem da je bio sjajan, ja pričam ono što sam saznao o njemu, od njegovih prijatelja i od njegovih savremenika iz naselja braće Jerković, koji su ga znali lično i koji su mi ovo preneli onako uspićence u nekoj kafani. Sticam okolnosti da sam ja bio pripadnik službe MUP-a, sada u penziji. U to vreme mi smo često puta se viđali sa ljudima sa one strane zakona, razgovarali. Na neki način imali smo neka druženja koja su bila i neophodna i potrebna. I šta se sada dešava dalje sa Belim Matićem? Najbolje je da se samo bavi otpadom, ali ne. Valjda kada novac nakaplje i napravi neku veću gomilicu, kada napravi neku kritičnu masu, on kod svog vlasnika, ne svuda u svetu, ali ovde kod nas je tako, nažalost, izazove neko drugo ponašanje nego što je uobičajeno za njega i kakvim ga zapravo ljudi znaju. Ili postane kockar, ili postane veliki švaler, što po meni nije baš tako loše, ili ne daj Bože postane narkoman, ili napravi neku glupost. A šta je uradio Beli? Umesto da se bavi samo otpadom i prodajom polovnih automobila, on ulazi u politiku i počinje da finansira ni manje ni više nego glavnu političku frakciju tada u Srbiji, SPS. Beli je bio i jako veliki patriota, izuzetan patriota i moram da istaknem veoma hrabar momak. I samim povratkom nazad on je bio simpatizer SPS-a, simpatizer Slobodana Miloševića u samom početku, jer zaista kada je krenuo taj SPS pokret, da ga tako nazovem, i sve ostalo, to je izgledalo da se nešto dešava, da dolazi do nekih promjena, boljih promjena po srpski narod, po život u Srbiji i tako dalje. Kada se pojavio Milošević, on je doleteo na nekim čudnim krilima nacionalizma. Počeo je da veliča nacionalizam, veliku Srbiju, ukinuo je i komitete i svašta nešto, ukinuo je i neke autonomije nekim pokrajinama. Da li je to dobro ili loše, istorija će pokazati, ali ništa dobro ta politika nije donela za Srbiju, ali se u početku mnogima dopala. Dopala se i Belom Matiću. I pokazivanju samog Belog, otišao je u štampariju Večernjih novosti i naručio je za svako svoje otkupno mesto, koliko ih imao 70, po 150 kalendara, koje je stavio na tim svojim otkupnim mestima, 70 po Srbiji plus ova 6 otpada. Kada bi neko došao da nešto pazari, dobio je kalendar sa likom Slobodana Miloševića, na kome je pisalo Slobo, mi te volimo. Možete da zamislite sada mladog, uspešnog čoveka, koji je tada u najboljim godinama, još nema 40 godina, koji se odjednom preokrenuo. Odrastao je u porodici koja je bila desničarska. Odrastao je u porodici gde se poštovala crkva. Odjedared on sada u Slobi vidi, znači ne socijalistu, ne komunistu, nego vidi nekog ko će stvoriti veliku Srbiju, koji će vratiti kralja. E sada, zašto je on video tog novog srpskog vožda u Slobi koji će vratiti kraljevinu? To ne bih da komentarišem, to bih prepustio vama da vi to malo onako razmislite, pa mi to napišite u komentarima. Ali Beli Matić, kako je za njega njegov drug Giška Božović rekao, eto on je bio kriminalac i ja sam kriminalac, to Giška govori za sebe, on je u Slobi video Boga koji će spasiti Srbiju posle 50 godina golgote koju smo proveli pod komunistima. Giška koji je iz komunističke porodice, koji je dete vojnog lica, čija je majka bila partizanka i to odlikovana partizanka, on sada odjednom srbuje i četnikuje. Ali jednostavno to je tako bila moda u tom periodu i svi ljudi koji su se bavili kriminalom i pripadali su nekim gangovima, postali su odjednom desničari, počeli su da idu na te slobine mitinge gde god je organizovao neki skup, oni su bili u onim prvim redovima, nosili su one crnogorske kape, to je jedna ista ekipa ljudi, isti folklor,
nosili su do duše i neke šajkače, ali uglavnom su to bile ekipe sa tim crnogorskim kapama. Hteli su veliku Srbiju, nosili su srpske zastave, hteli su da se uhapsi Jazem Vlasi, hteli su da uđu u Saveznu skupštinu, hteli su da ruše sisteme, hteli su da stvaraju veliku Srbiju. Naravno, to se dešavalo i u drugim republikama. Bukteo je nacionalizam u svim republikama, nije bilo mesta da se stavi vrh jedne čiode, gdje nije nacionalizam zahvatio kompletnu teritoriju bivše SFRJ kao neka metastaza. I nije bilo maltene spasa nikome, svi smo ušli u tu lađu koja je išla, prosto mogu reći, u neko potonuće, ali izlaza nije bilo. Beli je jedini izlaz i spas u tom ludilu video u Slobi. I kada je Sloba proglasio i onaj zajam za zajam, bar pokazivanju njegove majke, on je dao 10.000 maraka, ali po Giškinom kazivanju i pokazivanju drugih ljudi dao je on ko zna koliko puta po 10.000 maraka za taj zajam za preporod Srbije, koji se kod naroda zvao popularno zajam za zajam, kao u fazonu vratit će vam se to mnogostruko više, morate samo biti strpljivi, jer ova politika je kao plodna njiva. Ako ne sejete, ne možete da žanjete. Znači, bacite novac kao seme i posle 10 godina dođete i uberete žetvu koja je tu sa kamatama, blagostanje, ima svega, ma nema šta nema. I šta su Voždovčani tada radili? Voždovački gang, ti ultranacionalisti koji su tada važili, išli su po beogradskim prodavnicama i šamarali su matore ljude ako kupuju slovenačku robu. Jer sećam se, mislim, te velike budalaštine koju je Sloba 88. godine uveo, da bojkotujemo robu iz Slovenije. I ko bi kupio, ne daj Bože, nešto tipa ono Tomi majonez, ovi bi ga uhvatili, iscepali bi onaj Tomi majonez i sasuli bi mu celu kesu u usta. To se dešavalo, ljudi. Možete da zamislite kakva je anarhija vladala. A da zlo bude još veće, to su blagonaklonno gledali pojedini političari. I ako bi neko od tih krimosa bio priveden kod sudije od strane policije i ovaj kaže uradio sam to zato što sam branio našu robu, treba da kupuje srpski majonez, tamo iz Vitala ili iz Dijamanta, sudija bi rekao bravo momče, evo opraštam ti onu prekršajnu kaznu što si išamarao pevača jer nije hteo da peva od Topole pa do Ravne gore. Ono što je nekada bilo zabranjeno i zbog čega je cela beogradska policija hapsila do pre samo 5 godina ili 6 Ranka Rubežića tamo kod Čuburske lipe kada je postrojavao muziku da pevaju neke desničarske pesme, sada je to obrnuta priča. Policija sada podržava desničarske pesme. I ono što je nekada bilo zabranjeno, postala je moda, folklor. Ja se sećam kroz centar Beograda, kroz Knez Mihajlovu, u tom periodu neki momci su šetali sa šubarama, kokardama, devojka skockana po zadnjoj modi i ispod ruke drži nekog tamo sa šubarom i kokardom, a sećam se i jednog političara koji je sa šubarom na konju išao kroz Knez Mihajlovu i vikao naše su P najlepše. U današnje vreme bi se sada jedna takva rečenica i jedan takav način ponašanja doživjela bi se kao jedan non-binary fazon. Ali tada u to vreme te ljude su svi smatrali za ultra muškarčine i mačo tipove. Inače, ta zaluđenost Belog Matića, Miloševićem i njegovom politikom trajala je do 89. godine. Pa znate kako, splet čudnih okolnosti. 89. je jako bitna godina za Belog Matića. Pre svega, ženi se po drugi put. Ženi se Tanjom, 90. godine dobija i sina Marka i to bi bilo lepo da se on nije
zanosio i nekim drugim stvarima. On i dalje, pored svoje supruge, najviše na svetu te 89. godine voli Slobu Miloševića i počinje da se zanosi i nekim pričama sa nekim svojim prijateljima tamo po tim bircusima po Jerkoviću gde je pio. Zanosi se nekim pričama da nema većeg patriote od onog čoveka koji je zapravo saradnik državne bezbednosti. I Beli Matić na sve moguće načine pokušava da dođe do nekih operativaca Savezne službe državne bezbednosti i do nekih ljudi koji rade sa Savezni DB, kako bi i on ušao u neku akciju i da nešto plemenito uradi za svoju zemlju. I to je čekao do decembra 89. godine. I po pričanju nekih operativaca, bivših pripadnika službe, a sada analitičara bezbednosti, on je pozvan u kamenu zgradu gdje je bio centar Savezne DB, koju je osnovao još 45. na Visu Tito i Ranković, i ona se od posle rata nalazi u toj kamenoj zgradi kneza Miloša, a 70. godina Stane Dolanc je počeo da radi jedan američki fazon, kako je on rekao, FBI način saradnje sa kriminalcima. A šta je to zapravo Stane Dolanc uveo? On je uveo priču da za neke potrebe Savezne službe državne bezbednosti budu angažovani neki opasni kriminalci koji će uraditi nešto od interesa za državu tamo negde u inostranstvu. Kao služba nema veze sa tim, to su uradili neki krimosi i to je obračun u kriminogenom miljeu. I počinje da primjenjuje od 70. godina taj način saradnje sa krimosima i mnoga poznata imena koja su kasnije postala zvezde na tom kriminogenom nebu, oni su bili saradnici Savezne službe državne bezbednosti. Bez obzira da li su to poznati kriminalci bili iz Makedonije, da li su to poznati kriminalci bili iz Beograda, iz Sarajeva, iz Zagreba ili iz Ljubljane. Nije malte ne bilo republike iz koje nije postojao neki poznati saradnik službe državne bezbednosti. Kako bi se uklonili neki opasni neprijatelji države. Nije to samo kod nas. To je jedan zanat koji je isti u celom svetu. Sve policije sveta, sve službe sveta, tajne i sve druge koriste svoje ljude, pa čak i strance, da rade za račun njihovih država. Tako da nije čudno što su naši momci, jedan dobar deo njih, koji su do povratka do 90. godina, znači pre 90. godina, boravili po inostranstvu, radili za državu i bili povezani sa službom. To je javna tajna, mislim. Naravno, ne zna se ko, kad, kako i šta, ali je činjenica da to koriste sve države sveta i da je to sasvim normalno. I na kraju krajeva, da vam kažem nešto, za koga će da rade ako neće za svoju državu. I to je funkcionisalo tako, mnogi poznati emigranti su likvidirani na taj način i s obzirom da su oni bili sve strani državljani, da ne bi država imala problem sada, pošto se na njihovoj teritoriji ubija njihov državljanin, to se sve nekako uvijalo u celofan kriminala. Bezbednost same države zavisi od njenih neprijatelja, koji mogu biti iz polja i unutra i na svim mogućim stranama. Tako da imamo i ovdje, često kod nas se govori, vi znate, evo vidite onaj tamo što sedi, pa vidite nekog tamo drugog, na razne načine se ljudi međusobno znaju. Pustite, on radi za službu, on radi za državu. Za koga će ti ljudi da rade za državu? Valjda je nama svima dobro kad mi svako na svoj način radi da naša država i naš narod bude bezbedan. I nekako je sve tada vrvelo od situacije koja se dešavala u Rumuniji. Baš tog decembra meseca, te 89. godine, izbila je kontrarevolucija u Rumuniji protiv Čaušeskua i pucalo se maltene na sve strane. Masa izbeglica je plivala preko Dunava, bežala preko granice i dolazila u Srbiju. I baš tada, kada je centrala službe državne bezbednosti pozvala Belog Matića i jednog njegovog prijatelja da dođu do kamene zgrade na razgovor, očekivali su i Beli Matića i taj njegov prijatelj da će biti poslati na neki posebni zadatak u Rumuniju.
Međutim ne. Beli i njegov prijatelj šalju se na jedan specijalni zadatak u Cirih. I to ni manje ni više nego da postave jednu eksplozivnu napravu na magnet, to je bukvalno ona magnet priča, kao ono kada se zalepi magnet na frižideru, tako se zalepi ta eksplozivna naprava u vidu telefona na ulazna vrata od stana tog nekog tipovanog X neprijatelja i aktivira se telefonskim pozivom. Tamo im je objašnjeno da postoji u Cirihu jedan čovek koji je glavni organizator neprijateljskih delovanja na Kosovu i Metohiji i da je njegovo ime Džavid Haljiti. Nisu puno pitali, bili su tamo nekoliko dana, našli su adresu, ušli su, postavili su eksplozivnu napravu, otišli su do prve telefonske govornice, okrenuli broj i čula se jaka eksplozija. Ta eksplozija je baš ovako odjeknula celim Cirihom, ne u bukvalnom smislu, ali je odmah sutradan zasedao parlament tog kantona i odlučeno je da se ovaj čovek, zapravo Džavid Haljiti, protera iz tog kantona kao opasan, jer možda se bavi nekim opasnim kriminogenim radnjama. A to je u stvari po pričama ovog bivšeg operativca i bio cilj da se on proglasi opasnim od strane švajcarskih vlasti. Zato što je on zapravo za nas bio opasan jer je finansirao tada već neke separatističke grupe u Albaniji i na Kosovu. Bar po pričama. Sada šta je on tačno radio, da li je prikupljao novac ili ne, znam da kasnije, kada se završila cela ova priča 90. godina, 2000 i neke, Džavid Haljiti se kandidovao za predsjednika Kosova. Inače, on je i dalje aktivni političar na Kosovu, bez obzira što je od mnogih stranih obaveštajnih službi proglašen za lice koje se najverovatnije bavi mnogim kriminogenim radnjama. Pa znate kako, da biste kontrolisali situaciju, prvo u svom gradu, pa nadalje, vi morate imati informacije, morate pratiti kretanja, morate znati u svakom momentu gde se šta dešava i trebate pretpostaviti šta u buduće se može desiti, što nije u skladu sa zakonom i što nije baš popularno. Posle ove, kako su oni rekli, patriotske akcije koju su odradili u Cirihu, Beli Matić i njegov drug se vraćaju za Beograd, tu ih čeka njihov patron, odnosno šef iz DB-a, uvodi ih u kancelariju kako bi se počastili, otvara flašu viskija i upravo u tom trenutku, tog 25. decembra 1989. godine, na Dnevniku su javili da je ubijen Nikolaj Čaušesku i njegova supruga Elena u Rumuniji. Naravno, oni su popili piće, čovek iz državne bezbednosti je rekao ovo ste odradili fenomenalno, ali ovo nisu dobre vesti. Ja sam ipak gotivio Čaušeskua. Posle ove akcije Beli Matić je pitao svog šefa koji ga je poslao na taj službeni put da li će za sve ovo da sazna Sloba, jer njemu je zapravo to bilo najvažnije na svetu, da Sloba sazna, jer je on zbog toga i krenuo. Kako bi se to čulo u državnom vrhu i zamišljao je kako će bračni par Marković-Milošević govoriti o Belom kao o nacionalnom junaku. Ja ne verujem da Sloba uopšte i znao za ovaj događaj, ali Beli je bio ubeđen da je predsjednik bio oduševljen, možda je očekivao da bude i pozvan na neki prijem, ali pošto se to nije desilo, najverovatnije je počelo i neko razočarenje u SPS i u samog Slobu, pa i u kompletni DB. On i dalje dosta je povezan na neki način sa službom. Beli Matić počinje da razmišlja sada malo i drugačije, razočaran je, žali se drugarima, posebno Giški koji je upravo tada pristigao u Beograd sa nekog službenog puta, da nešto ne štima kod Slobe, da nije više onako oduševljen s njim kao što je bio pre par godina, da ne mora da mu se vrati ni jedna marka koju je dao ni za taj zajam za preporod Srbije, da ne žali ni što je potrošio na ovom službenom putu 70.000 maraka. Zamislite koliko je ovaj čovjek bio zaluđen. On 70.000 maraka troši kako bi otišao sa nekom ekipom tamo do Ciriha da izvrše terorističku akciju.
To je bukvalno po meni teroristička akcija. Ja ne znam ko može to javno tako da priča i da se hvali time kao nečim što je bitno i veliko. Ja da sam učestvovao u toj priči, mada nikad ne bi naravno, o tome nikada ne bi pričao. I dolazi 1990. godina, razočaran je svim ovim što se dešava u našoj zemlji, govori da je došlo neko zlo vreme, da se neće ovo na dobro završiti i da će najverovatnije izbiti neki građanski rat. I sve je to nekako tako i vuklo u tom pravcu. Voždovčani se sastaju tamo gde se sastaju, neki predlažu da počnu da rade nove metode, odnosno nove poslove. U međuvremenu se vraća i Goran Vuković Majmun iz Nemačke. Odrobio je zatvorsku kaznu na koju je bio osuđen zbog ljube. Predlaže da Voždovčani počnu da rade nove metode finansiranja, odnosno predložio je konkretno da se radi droga, to jest heroin. Njega sam dobro poznavao i njega i pokojnog Čempu. S Goranom Majmuna bio sam 2 puta. On nikakav nije zamjenik pokojnog Giške Božović, niti ima veze nikakve sa srpskom gardom. A u mafiji apsolutno nije imao nikakav kontakt sa pokojnim Giškom. Njega su voždovčanski klan izabrali, Žuća, da vi ne bi nabraja dalje po imenima, kao šefa njene mafije. Apsolutno dodirne tačke pokojni Giška nije imao sa njim. Da ne bi mi griješili u nečemu, to je razlika u godinama. Giško ima svoje godine Voždovca, a ovaj ga je posle nasledio. Ja ne znam da li su i oni znali, Giška je bio mrtav i sahranjen kad se pojavio te ubio Ljubu Zemunca. Naravno, pokazivanju mnogih sa Voždovca, Giška je bio protiv toga. On je bio za stare metode, znači za reket, za iznude, za te neke sitne krađe, ali nikako droga, jer je smatrao da je to veliko zlo, što mislim da, bar po tom pitanju je bio u pravu, ako je istina da se toliko suprotstavljao tom biznisu. I nije dozvoljavao Goranu Majmunu da pokrene priču u voždovačkom gangu trgovina narkoticima. Giška, on je izabrat i smatra se za vođu voždovačkog klana. Sada, da li se to ipak nešto radilo ispod žita, u smislu za inostranstvo i tako to su samo znali oni i možda neki deo policije. Ono što je najbitnije u celoj ovoj priči, ta 90. godina je prošla nekako turbulentno, napeto i krajem 90-ih Beli je primetio novog mesiju na političkom nebu Srbije. Zapravo, on je na televiziji zapazio govor Vuka Draškovića i zaljubio se u njega na prvi pogled, odnosno u njegovu politiku. Otišao je do prve knjižare jer je saznao da je Vuk Drašković zapravo i pisac. Kupio je tamo 10-ak tih knjiga, napisao je posvete na njima i podelio je to svojim prijateljima. Naravno, prvu knjigu je uručio svom pobratimu Đorđu Božoviću Giški. Giška je onako, kaže, pa dobro, čuo sam, nešto se spominje taj Vuk, radio je neku reformu azbuke i tome slično, ma kaže, ne pričam ti o Vuku Karadžiću, pričam o Vuku Draškoviću. To je sada nova zvezda na političkom nebu Srbije, evo, pogledaj šta čovek priča, jer to je sve Beli snimio na onom video rekorderu, pustio mu je, Giško je to gledao, onako odbacio to kao, ma to su budalaštine. Međutim, Beli je bio uporan. Evo, pročitaj ovu knjigu i saznaćeš pravu istinu i golgotu koja je zadesila srpski narod. I Beli je samo verovao Vuku Draškoviću od tada i nikom drugom. I naravno svom bratu Giški. Giška je iz poštovanja prema Belom, jer je imao velike zasluge Beli prema njemu, zato što je godinama bio uz njega dok je 11 godina robio po raznim evropskim kazamatima. Beli ga nikad nije zaboravio, stalno mu je slao novac, pakete i nikada kada bi Giška izašao, nije ga dočekao bez podebele koverte, dok se ne snađe. Eto, tako je Beli
funkcionisao prema Giški, a 11 godina nekog izdržavati po raznoraznim kazamatima nije to malo. Oni su bili kao braća i više od toga, jer ni rođeni brat ne bi svog rođenog brata izdržavao po raznoraznim zatvorima. I Giška je to znao da ceni, on je bio spreman da pogine i da umre za Belog. I iz ljubavi i poštovanju prema Belom, prema svom bratu, kako ga je zamišljao i kako ga je doživljavao, on je odlučio da sa Belim postane član Srpskog pokreta obnove. Od 90. godine upoznao sam ga kad je počeo da se formira SPO, jer on je bio čovjek od bogatijih ljudi, tada je kupio, mislim da je bio najnoviji tip Mercedesa, Vuku Draškoviću. Beli je bio simpatizer, želeo je na neki način da pomogne, a s druge strane malo je i sarađivao sa službom i onda nije bio problem da se nađe u politici. On je njih podržavao na razne načine, najčešće je finansijski, jer znate kako političari kad krenu, kad osnuju svoje partije, potrebni su finansijeri, potrebno je da to neko finansira, jer bez financija ne može da se uradi ništa. Tako da Belom se veoma dopalo ideja tadašnjeg vođe Miloševića i sve ono kako je govorio i šta je obećavao. Međutim, ubrzo, nakon svega, Beli je shvatio da sve te priče, malo toga ima onako kako on to zamišljao. I onda je počeo polako da se udaljava. Da se udaljava je sad, nastaje jedan problem. Nije se lako udaljiti tamo gde ste bliski, gde imate, gde ste dobro prikopčani, nije to tek tako. Ali on je, eto, udaljio se, naravno, tada se pojavio Srpski pokret obnove, na čelu sa Vukom, koji je opet nudio nešto drugo, koji je bio suprotstavljen politici Miloševića. Eto, tako na taj način je on prišao Vuku, vrlo se brzo profilisao kao jedan od i finansijera stranke, jedan od glavnih ljudi, u stvari među glavnim ljudima u stranci, čija je reč nešto značila. I Beli je ušao u članstvo Srpskog pokreta obnove, ušao je i Giška. Giška je ušao kao velika zvezda u SPO, zato što je bio idol mnogim klincima sa Voždovca i ne samo sa Voždovca, nego maltene iz cele Srbije. Među njima je bio najpoznatiji Aleksandar Knežević Knele, koji je bio idol mnogim klincima iz Beograda i ulaskom Giške i Belog u SPO 10.000 mladića iz Beograda se učlanilo u ovu stranku. A Beli ne samo što je doveo, znači, jednu mladu vojsku glasača i vojnika u SPO, on je postao i jedan od glavnih finansijera ove političke stranke. I Vuk Drašković se do tada vozio, kako je rekla Tanja Matić, nekom starom zastavom 101 po Srbiji. Odjednom sada Beli njemu kupuje nov automobil, ne zapravo njemu, nego SPO-u, jer kaže, sramota je da vođa najveće opozicione stranke ide u razdrdanom Stojadinu, treba da vozi nov automobil i tu je ušao u jednu malu svađu sa svojom suprugom. Međutim, Beli je bio onako veoma popustljiv prema svojoj ženi, on je bio spreman da zbog nje skida i zvezde sa neba, voleo ju je i rekao je, dušo, ti imaš sve, ali pusti da ja malo uživam u nekoj svojoj priči. I mislim da je prava priča za koju vredi živeti SPO i Vuk Drašković. I njegova prelepa žena, Tanja, to nije mogla da shvati. Zato što ona, kao i svaka žena, računala je da muškarac, domaćin, mora najviše da vodi računa o svojoj porodici i da mu sve drugo bude u drugom planu. Šta nju briga da li predsjednik SPO ima dobar automobil ili nema? I da li uopšte ide pešice i da li ima cipele na kraju krajeva? Pre svega nije odobravala ovakvo ponašanje njenog supruga jer je smatrala da njega političari iskorišćavaju. I rekla mu je, postavila mu je normalno pitanje, koji bi mu ja kao drug, da smo bili drugovi, postavio. Čekaj čoveče, pa do juče si dao silne pare Slobi i njegovoj partiji. I šta imaš od toga? Ti si sada neverni Toma, ti si sada izdajnik, pobego si u drugu partiju.
Otišao si sada, ostavio si, kao da si prevario svoju porodicu, svoju ženu. Išao si tamo negdje i po belom svetu, spljiskao si 70.000 maraka, jurio si tamo nekog ko zna kog i zbog čega. Najvjerovatnije da i ti nemaš predstavu zbog čega si bio da postaviš čoveku bombu na vratima. Ajde, objasni mi zbog čega sve to i šta ti sve to treba. Sada, kada mu je žena postavila takvo pitanje, a mislim da jeste, a po njenom kazivanju baš je tako i pitala, on je rekao to su muške stvari i mi hoćemo da menjamo ovaj svet na muški način. Potrebno je da se vrati kralj, potrebno je da Srbija ima svoju vojsku i potrebno je da imamo vođu kakav je Vuk Drašković. Pa ne mogu vam reći njegovu političku ulogu u stranci, ali znam da je bio veliki simpatizer, donator, znam da je pomagao, znam da je činio sve ono što je bilo potrebno da se stranka omasovi i da stranka napreduje, što se i događalo. Jel, verujte, u jednom trenutku Srpski pokret obnove je izrastao u jednu veoma, veoma moćnu stranku. I bez obzira što je on to rekao, njegova žena se nije baš slagala s time. Rekla je da on prestane da troši toliki novac, jer ko zna kakva vremena idu, svaka para je velika i bitna je za porodicu i za njihovu decu pre svega. I ja mislim da je njegova žena apsolutno bila 100% u pravu. Beli je bio samo jedna velika, velika paljevina. I to su političari iskorišćavali. I ja čak mislim da je bio paljevina od samog svog detinjstva i odrastanja. I da je kasnije u tom druženju sa Giškom, kada je počeo da se druži sa takvim čovekom koji je bio markantan, koga su svi cenili na celom Voždovcu i u celom Beogradu, a bogami i u celom tom kriminogenom miljeu bivše Jugoslavije, pa slobodno mogu reći i Evrope, Belom je odgovaralo da ima najboljeg druga u takvom stilu, da je on i u njemu video lidera i vožda. I da se palio i u tom fazonu. Bilo mu je drago da on bude ko uvek pored Giške, da bude zagrljen s njim, da svi kažu to je najbolji Giškin drug, oni su od detinjstva kao braća. Giška je njega i doživljavao kao brata, ali smatram da ga je ovaj voleo isto i cenio kao svog brata, ali da je to bilo i malo onako podgrejano jednom žešćom paljevinom. Tako je doživeo i Slobu kao svog vožda, sada odjednom doživljava Vuka Draškovića kao svog vožda. I bio je spreman da za Vuka da sve, čak i život. Pokojni Beli je pomogao SP-u koliko u kojim sumama novca, to ne znam. A ja lično mislim da u demokratskom vremenu i sada savremenom vremenu u kome živimo je apsolutno nenormalno da neko toliko pažnje, a pogotovo novca, poklanja svom lideru ili bilo kom političaru. To je po meni neshvatljivo i nenormalno. I može se porediti sa ovisnošću onih ljudi koji idu svakog dana da se kockaju. Bilo kako bilo, Beli je bio politički zaljubljen u Vuka Draškovića, verovao je u njega kao u Boga i tako ga je i doživljavao. Sve ono što nije doživeo sa Slobom, odjednom sada doživljava sa Vukom. Vuk sedi s njim u kafani, tu je supruga od Belog Tanja, tu je Vukova supruga. Oni se druže, oni su prijatelji. Beli je njemu kupio automobil, odnosno SPO-u. Njega Vuk zove brate, zove ga junače, zove ga komandante. 90. u decembru održavaju se predsjednički izbori u Srbiji. Beli je toliko bio napaljen i nije pomalo verovao svojoj supruzi da će glasati za Vuka Draškovića i po njenom kazivanju, znači tako kaže gospođa Tanja, on je sa njom ušao u kabinu za glasanje i držao je njenu ruku dok je zaokruživala Vuka Draškovića. Pazite vi sad to, kao da ta žena nema pravo da glasa za koga hoće. Ali Beli, on je hteo siguran glas. I šta se dešava? Ne samo što je on obezbedio siguran glas iz svoje kuće i glas svoje supruge, on je preko Giške, preko Kneleta i preko ekipe sa Voždovca Vuku Draškoviću obezbedio 40.000 glasova. Sigurnih glasova na tim predsjedničkim izborima. Međutim, to nije bilo dovoljno
da Vuk Drašković pobedi. On je imao svega 16% glasova, a predsjednik Milošević je pobedio sa preko 45% glasova. Naravno, svi su bili razočarani, mislim na ljude iz SPO-a, doživjeli su to kao brodolom, nisu mogli da veruju da jedna vaskrsla Srbija nije shvatila Mesiju koji se zove Vuk i nisu mogli da shvate da njegova politika nije prihvaćena i omiljena u narodu. Vuk je tada bio na krilima ultradesnog nacionalizma, govorio je da će stvoriti veliku Srbiju u kojoj će živjeti samo Srbi. Svaki onaj ko u ruku ovom raškom zemljom stegne turski barjak, ustaški barjak, albanski barjak ili bilo čiji drugi barjak sem srpskog, ostaće i bez ruke i bez barjaka. Bele Matić i pokojni Giška Božović, po mojoj procjeni da su ostali živi, ovako Srbija ne bi izgledala ni vojska ni policija. To je moja procena. I sve ovo sa nekom zebnjom i strahom posmatra majka Belog Matića i žali se suprugu Blagoju, kaže Blagoje, ovaj naš je ušao u politiku i ovo neće na dobro izaći. Oni traže nekog kralja, oni traže neke gluposti. A Blagoje je rekao, neka pusti to, oni su muškarci i neka rade momci svoj posao, jer komuniste i treba istrebiti. Ja sam u njegovu upoznao majku, ne bi mogao ništa govoriti o njegovom porijeklu, a mogu da kažem suprugu njegovu Tanju i 2 sina, mogu da kažem sve najljepše sportisti. Posle se ona preudala, čuo sam da ima zdrav brak, to mogu da kažem. I lično znam i sinove njene. Jedan je branio u Beogradu i gdje kako šta, dobri momci, zdravi momci, sklonili sa ulice, bolje rečeno, i držali su, nastavili taj otpad da drže. Šta je sad, ne bi mogao reći, jer veliki radi skretanja svima nama, eto toliko da se znamo pozitivno. I žena je bila razočarana. Kako je kasnije govorila svojim prijateljicama i komšinicama, rekla je, kada sam ga obilazila po zatvorima i popravnim domovima, bilo me je sramota. Ali sam bila srećna što se ne bavi politikom. I rekla sam mu, sine, možeš sve raditi u životu, samo se politikom ne bavi. Međutim, Beli je hteo da bude veliki političar, ne znam iz kog razloga. Hteo je u stvari da bude u društvu velikih političara, a Vuka je doživljavao kao najvećeg. I moram nešto da kažem, taj flert između političara i kriminalaca 90-ih bio je nekako u modi. Pogotovo ako se radi o opozicionim partijama. Oni su nekako na tim mitinzima angažovali raznorazne kriminalne klanove da obezbeđuju te njihove mitinge, da pokazuju i demonstriraju moć na taj način i smatrali su da ako imaju zaštitu određenih kriminalnih organizacija, da imaju zapravo i ulaz u kompletni sistem i život omladine tada u određenom vremenu, konkretno u 90-im, jer mislili su da su zapravo kriminalci mnogo popularniji i od samih fudbalera, pevačica i raznoraznih medijskih zvezda kao što su glumci, što na kraju krajeva ispada da je tako i bilo. Flert konkretno između SPO-a i voždovačkog ganga nastavlja se dalje i ulazimo u 91. godinu. Dolazi i mart mesec. Vuk Drašković nikako nije mogao da se pomiri sa gubitkom predsjedničkih izbora, smatra da je to odraz neadekvatnog informisanja preko televizije, želi da sruši, kako kaže TV Bastilju, želi da izrazi nezadovoljstvo jednim velikim mitingom i 9. marta je organizovan veliki miting u Beogradu u organizaciji SPO-a. Beli je bio jedan od ljudi koji je učestvovao tu sa svojom ekipom. To je bila jedna izuzetno velika energija mladosti, koncentracija jednog nezadovoljstva postojećim režimom, politikom koja je tada bila rukovodeća i naravno došla do tih nesretnih demonstracija. Zašto nesretnih? Nesretnih jer tu je bilo i dosta povređenih, a bilo je, jedan policajac je poginuo, ubijen je. Bilo je jako veliki broj građana
Najveći broj građana, mislim da se nikad nije okupio, da je to bilo jedno ogromno okupljanje, da je tu bila jedna izuzetno velika energija koja je usmerena na jedan loš način. Zašto loš način? Sve ok, možete da razumete ljude koji protestuju, možete da razumete ljude koji su nezadovoljni, s razlogom ili bez razloga. Toliko veliki broj ljudi, gde se skoncentrisala jedna energija, gde je bilo veliko nezadovoljstvo režimom, došlo je do eksplozije. U kom smislu? S jedne strane je bila policija, sa druge strane su bili demonstranti. Naravno, zadatak policije je da štiti ustavom utvrđen poredak i da štiti imovinu, državnu imovinu i imovinu građana. Prema nekim proračunima policije, na Trgu Republike i oko Trga Republike 9. marta 1991. godine okupilo se preko 300.000 ljudi. Uglavnom mladih ljudi. Po procenama naš je bilo oko 300.000 ljudi, po drugim procenama zvaničnim policijski kažu 50.000 ljudi. A mislim da nikad nije bio trg puniji nego tad. Svi znamo šta se zapravo desilo tog 9. marta. Vuk Drašković je bio okružen Voždovčanima. Na taj veliki miting Beli Matić je došao jednim motorom, onim trajkom, to je zapravo motor iz Drugog svetskog rata, onaj sa prikolicom, koji je kupio u okolini Požarevca u jednom selu koje se zove Kobilje od jednog gospodina koji je veliki kolekcionar takvih motora i zove se Baki. On je takvim motorom došao na miting jer je hteo da imitira jednog demonstranta od 27. marta 1941. godine. To su one čuvene antifašističke demonstracije kada su vikali ljudi bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob, koji je došao na istom takvom trajku i ušao je u istoriju. Znači, njegova fotografija se nalazi u svim istorijskim muzejima Evrope. Beli Matić je bio tačno kod spomenika na trgu. Bio je Giška, bio je Knele, bio je Zvonko Smalić, bio je Cvaj, onda bio je Lale Robija iz Australije. Bio sam ja jedan od obezbeđenja. Beli Matić je došao na takvom motoru sa svojom ekipom, gde ga je parkirao to i nemam pojma, jer je kasnije bio pored ekipe sa Voždovca, sa Giškom, sa Aleksandrom Kneževićem, sa Jocom Otaševićem i sa kompletnom tom ekipom Voždovčana i svi su bili oko Vuka Draškovića i oko lidera opozicije. A Vuk Drašković se popeo na spomeniku kod konja i megafonom je pozivao demonstrante na mir i da se ne tuku sa policijom. I posle odlaska od konja u pozorište i tu je bila žestoka tuča ispred pozorišta. Da bi samo pola sata posle toga sa terase Narodnog pozorišta, jer mu je tadašnja direktorka Narodnog pozorišta obezbedila razglas, on je preko razglasa pozvao na juriš. Šta se desilo u jednom trenutku, što je sve iznenadilo i što je za analizu, jer nikad nismo dobili odgovor na to, na koga se komandovao juriš. Komandovan je juriš, ali na koga? Na policiju. Policija nije stranačka, policija je narodna. Među tim pripadnicima su nečiji sinovi, nečiji očevi, nečija braća, drugovi, prijatelji, kumovi. To je na jedan način pozivanje Srbina na Srbina. To je jedna stvar. Druga stvar, komandovati juriš. Došlo je do jednog stampeda, došlo je do demonstracije nasilja, sile, je došlo bukvalno do žestokog obračuna između policije i demonstranata. Policija je bila saterana, nije imala gde, uza zid. Nazad nije bilo mesta, a napred ako ne kreneš, ugrožen ti je život. To je sa jedne strane. Sa druge strane, šta se dogodilo? Da li se komanduje juriš da ti lupaš svoj grad? Da lupaš automobile svojih sugrađana, prevrćeš? Pa sve to naše. Sve to naše, koliko pripada svima ljudima koji su bili nezadovoljni, toliko pripada i onim drugima koji se osjećaju zadovoljno. Da vam iskreno kažem, ja tada nisam bio zadovoljan mnogim stvarima. Kao pripadnik službe, a i kao građanin, mnogo toga mi se nije dopadalo. Ali nije bio moj zadatak da ja razmišljam o tome. O tome su razmišljali oni koji su vodili državu, koji su bili plaćeni. Ja sam bio plaćen da radim ono što mi se da u zadatak. Ja sam to radio onako kako treba da se radi, kao što vidim da i danas policija i drugi ljudi postupaju po zadacima i trebalo bi da bude u skladu sa zakonom, nažalost.
Možda ima nekad istupanja, ponekad dođe do nekih grešaka, ali to je sastavni deo posla. To su bile demonstracije koje su, nažalost, prešle u nasilje. Bilo je tu i mrtvih. Poginuo je jedan mladi student i poginuo je jedan policajac. Kako je došlo do te promene i zašto je došlo do takve promene u samoj odluci vođe mitinga, ja ne znam, to samo valjda zna on. Ja sam vodio jedinicu kompletno iz Cviće gore. Oni su prodrli sa Zelenog vijenca i tu smo se sastali kod konja. I onda tu je bilo šibanja, bilo topova. Ja sam išao u generalštab da ne išćeraju tenkove vojsku na nas. Tu su radili šmrkovi. Onda sam ja sa jedinicom ispred Moskve zaustavio kamione vatrogasne, izbacio one šofere napolje i mi smo te kamione vratili u pracu Beograđanke 2 kamiona. I na povratku mome ispred pozorišta tu je bio prevrnut jedan tramvaj i policijsko auto. Voždovčani koji su bili u grupi Belog Matića i sa Giškom, oni su ni manje ni više, bar po njihovom kazivanju, ušli u Skupštinu Srbije, koja se tada nalazila u ulici Kralja Milana, odnosno srpskih vladara. Ušli su unutra, policija se sklonila, nije im pružila otpor, to je bila republička policija, i u holu Republičke skupštine sreli su republičkog ministra policije Radmila Bogdanovića i narodnog poslanika glumca Batu Živojinovića. I onda su se s njim šalili, a Giška je demonstrantima, znači Voždovčanima, rekao: nemojte slučajno da ste nešto polomili ovde u Skupštini i da nekom fali dlaka sa glave, vama će faliti glava. I iz straha, valjda prema Giški, a i prema poštovanju, niko nije nikog dirnuo. Sada, da li su oni stvarno bili u Skupštini Republike Srbije ili je to posle samo bila neka priča, ja i nisam siguran, ali ono što znam da su te demonstracije zaista prešle u jedno nasilje, bezumlje, da je pola Beograda bilo polupano, mislim na izloge, svašta se nešto dešavalo, automobili su bili ispreturani, zapaljeni, na kraju su izašli i tenkovi. Beli Matić je rekao: ajde Čeko, brate, otidi ti sa ljudima ispred vojske dolje kneza Miloša sa lijeve strane na pregovore da ne izvode vojsku na svoj narod. I mi smo otišli i na pregovore su nas primili i rekli su da nema problema. Da bi posle 20 minuta oni išćerali tenkove na ulice i tu nastaje haos. I tada su se demonstracije završile. Lično mislim da je tu Sloba sa tim tenkovima i preterao, ali eto, to je bilo tako. A Vuka Draškovića je uhapsila specijalna policija i ono što mogu reći, vođa tima specijalaca je bio Naser Orić. Posle 9. marta dešava se plišarna revolucija ispred Moskve, a Vuk je tada u zatvoru. Koji je u to vreme bio pripadnik specijalne policije u Beogradu i ta specijalna policija je bila stacionirana na beogradskom aerodromu Surčin. Komandant ove jedinice bio je Radovan Stojičić Badža. Inače, Naser Orić je u ovoj jedinici bio od 88. do 91. godine. 2 godine je bio na obuci kao specijalac i mogu reći da je bio u tom A timu, u timu najsposobnijih specijalaca. Kasnije ćemo još ovog čoveka spomenuti u ovoj emisiji. Zašto ćemo ga spomenuti kasnije, reći ću. Posle tih demonstracija rejting stranke je porastao. Oni su mislili da su radili nešto veliko. I zaista su počeli da dobijaju sve veći broj pristalica. Međutim, to je jedan problem. Ljudi koji su bili uz Vuka, a bilo ih je, uz Srpski pokret obnove, neki od njih su prethodno, kao što sam rekao, bili simpatizeri SPS-a. Samim tim su skrenuli pažnju na sebe i od sebe su napravili mete režima. Ja da vam kažem jednu stvar, nijedna vlast, nijedan režim neće da dozvoli takve stvari. Ne možete vi da dođete negde, da vas neko finansira, da vas neko zaštiti, da vam pomaže u određenim poslovima, da vas stvara na neki način i posle toga sami da se osetite da ste moćni, da ste jači od službe, od države. To je glupost. To je nemoguće. To se ne radi. Možete da se povučete, ali nemojte protiv onih koji su moćni od vas i koji su vas na neki način stvarali.
Ja ću vam reći jednu stvar. Ovo što je poznato je jasno. Kriminal je u svakoj državi, u svakom delu sveta moćan i jak onoliko koliko određena država dozvoli. Ako neka država odluči i reši da se obračuna s kriminalom, ona to i može. Ima resurse, ima moć, ima sve i može, jer niko nije jači od države, niti moćni, ni niko ne može da bude iznad države. Kako naše, tako svake u svetu. I to nije samo kod nas, to je svugdje. To ljudi moraju da znaju. Prema tome, u svakoj ulici, ja imam dovoljno godina, i u to vreme, i sada, u svakoj ulici u Beogradu, bukvalno sada malo manje, ranije više, ali već i sada, se zna ko šta vozi, ko šta radi, ko se čime bavi. I da ne kažem šta sve. Pa kako, ako to znaju komšije, ako to znaju svi, pa kako da ne zna služba? Mora da zna. Sad, kakvi su interesi službe, interesi države, vlasti? Da li će to da sprečava ili da dozvoli da se razvija do nekog momenta? To je već sad neka druga priča. Bez obzira hteli to da priznaju neki ili ne, to javno pojavljivanje pored Vuka Draškovića u svim tim dešavanjima, biti u epicentru, kao što i jesu bili, susreli su se sa ljudima koji su iz vrha vlasti, kao što je Radmilo Bogdanović, kao što je Bata Živojinović, a verujem da je Radmilo Bogdanović i poznavao Belog kao donatora SPS-a. Pokojni je Beli, on je finansirao SPO, a ne nas pojedince. Bili su, pored onog spomenika Knez Mihajla, tamo svi, tu su snimljeni. Taj snimak je obišao ceo svet. Kada su se vratili u svom kraju na Voždovcu, svi su govorili samo o tome. Gledaju svoje slike po novinama. Javljaju im se drugari iz inostranstva. Kažu, bili ste na svim televizijama. Slava im je malo udarila u glavu. Počinju sada da sanjaju velike snove. Ja mislim da Beli i Giška prestaju i da prate Vuka Draškovića u smislu njegovih političkih izlaganja. Bez obzira koliko god da su dobri, oni smatraju da treba uraditi nešto više. Pokojni Giška mene kaže, čeko brate, ne možemo više sa Vukom Draškovićem, on okreće leđa, jer on je pod komandom Danice Draškovića koja gazi sve presobom i ona nije za nas, niti je više SPO za nas. Mada sam ja pokušao sa pokojnim Zvonkom Osmajlićem da osnujemo SP u Crnu Goru, jer je to bila jedina srpska opcija, iako je druga opcija bila Nova Kilibarda. Vuk Drašković to nije dozvolio i nije nam omogućio to da odradimo. I da li na predlog Vuka Draškovića ili na predlog samog Belog, SPO je odlučio da se formira Srpska garda. I ona je formirana 4. juna 1991. godine. Iz početka samoga stao je iza te jedinice Vuk Drašković SPO. Srpsku gardu su oformili vođe SPO-a, Giška je postavljen za komandanta, Beli je tada u tom trenutku važio za glavnog sponzora Srpske garde. Beli, Matić, mogu da prepostavim da je finansirao gardu. Iz emigracije dolaze ljudi, to su neke stare četničke vojvode, stiže i neki vojvoda Lale iz Australije, koji im priča da tamo u Australiji 30.000 Srba trenira svakog dana i sprema se da dođe da ratuje u Srbiji. Po meni prazne priče, ali tako je on govorio. Da li su ovi verovali u te priče ili ne, to sada sam Bog zna. Ali ono što je jako bitno, priča da je oformljena Srpska garda odjeknula je u celom svetu, među našim iseljenicima. I naša emigracija pokreće veliku akciju prikupljanja novca za ovu gardu. Prave se kampovi za obuku. Napravljen je kamp za obuku garde na Košutnjaku. Kad sam vršio obuku na Košutnjaku, na samom gore brdu, na ne livade, tu smo preko mjesec i pol dana proveo i cijel Košutnjak odozvao kroz šumu, trenizi, zagrijavanje i podrazno. Na tim trenizima je Beli bio prisutan i on je malo, iako nije bio neke sportske građe iz sportista, oni nisu dozvoljavali alkohol, nisu dozvoljavali cigarete, to je sve bilo štetno. Oni su podržavali zdrav život, bez alkohola, bez cigareta. Već o narkoticima da ne govorim. Su bili veliki protivnici toga. Zalagali su se za to da nema cigareta, jednostavno spartanski trening, spartanski način života i sve ostalo. Svako od njih je morao da pokaže
na bilo koji način da je veliki patriota. I zna se ko je iz koje porodice, ko kome pripada. Zna se ko ima kakve poroke, ko je sklon nečem što je pozitivno ili nečem što nije. Tako da to njima nije bilo teško da provere. I obično su tu dolazili momci koji su u svom kraju važili za hrabre, dobre, poštene momke. Nikako bitange i probisvete. Naravno, bilo je tu jedan deo momaka koji su se priključili, koji su bili skloni kriminalu i tako dalje. Ali je uslov bio da onog trenutka kad uđu u gardu, da zaborave svoju prošlost i sve što su do tog momenta radili. Ja to znam, verujte da je to bilo tako. Sad koliko su oni uspeli u tome, to je druga stvar. Tamo se svakog dana trenira. Upisuju se dobrovoljci po celoj Srbiji. Prema nekim nezvaničnim podacima, oko 40.000 ljudi se prijavilo za služenje u srpskoj gardi. Možete da zamislite koliki je to veliki broj. To je velika organizacija. Ti treninzi su obično bili treninzi fizičke pripreme. I iznenađujuće je bilo koliko je to bilo interesantno i privlačno za omladinu, za mlade ljude. Kroz njihov kamp i kroz te pripreme, verujte, prošlo je na desetine hiljada mladih ljudi. Srbija zvanično nije bila u ratu, a rat se vodio na delu terena bivše Jugoslavije van zvaničnih granica Srbije, gde je zaista srpski narod na neki način bio ugrožen. Oni su smatrali i tražili su način kako da pomognu tom narodu tamo. Obzirom da su stekli dobru popularnost, oni su odlučili da osnuju srpsku gardu. S tim da Beli bude finansijer, da učestvuje u nekim odlukama, a Giška je bio taj koji bi vodio taj vojni deo. Oni su prve treninge počeli da imaju na Košutnjaku. Naravno, ništa ne može da se događa, a da to država, da to služba ne vidi. I to je na neki način predstavljalo ozbiljnu pretnju vladajućem režimu. I s te strane su se oni žestoko zamerili, s tim što je tu bilo i zamerki i u podzemlju. Znate kako, kad ojačate, vi ste meta novim lavovima koji stižu, koji hoće da se dokažu, a vi ste već dokazani, i onda se događalo sve to što se događalo. Zvanično Beli Matić je bio taj koji je važio za glavnog finansijera Srpske garde, ali po nekim nezvaničnim podacima, putem raznih humanitarnih organizacija, putem crkve, putem raznoraznih priča, samo iz Amerike je bilo obezbeđeno oko 85 miliona dolara za finansiranje ove paravojne jedinice. Prve paravojne jedinice u Srbiji posle Drugog svetskog rata. Sada, ko je trebao da kontroliše taj novac i na čije račune je trebalo sve to da legne, ja nisam siguran, ali u svakom slučaju, ako je zaista tačan podatak da je 40.000 ljudi prošlo kampove za obuku srpske garde, to je ogroman broj, to je znači jedna ne paravojna jedinica, nego jedna paravojska. Samo za uniforme te vojske treba izdvojiti ogroman novac. Lale Robija, on je donosio iz Australije originalne uniforme i mi smo ih plaćali, mislim, po 240 marke su tada bile, sad ko je stio čizme da kupi, tako da je u sklopu izlazilo kao sad 500 eura ili tada je bilo 500 maraka, kako je ko mogao da uzme na 2-3 rate. A za 40.000 vojnika to je 20 miliona maraka. To je ogroman novac i to Beli nije mogao da isfinansira. A mi smo lično kupili kompletnu uniformu, svak pojedinačno za sebe, ko je imao koliko novaca, toliko je kupio dijelova od uniforme. Neko jaknu, neko komplet, neko... Tako da smo mi išli na ratište. Znači nismo išli pod kompletnom uniformom. Svak je imao kod nas kao zlatni ablem, srpska garda, a neko ima veći, neko manji, mislim da je veći koštao 20 maraka, a manji 5 maraka. Navodno, kako kažu sami instruktori, oni koji su imali novca, oni su kupovali uniformu i plaćali je. Međutim, oni koji nisu imali, pa ne mogu oni da idu bosi i u civilnoj garderobi da ratuju. Moraju da imaju svi iste uniforme, jer onda je to rasulo ako nemaju. A uniforme su najmanji problem. Najveći problem je oružje. Možete da zamislite koliko
košta naoružavanje jedne paravojne jedinice koja ima 40.000 ljudi. To je stotine i stotine miliona maraka, odnosno dolara. A nas SPO nije finansirao uopšte ni u čemu, jer smo mi kupovali i oružje i opremu. Mi smo se snalazili na svoj način kako je ko mogao. Čovjek koji ima kontrolu nad naoružavanjem takve jedinice ima i ogromnu moć. I naravno da je to uplašilo tadašnje državno rukovodstvo Srbije. Zamislite predsjednika jedne države koji odobrava stvaranje paravojne jedinice od 40.000 ljudi, a koja je uperena protiv njega. I lider te stranke koja ima tu paravojnu jedinicu za svog najvećeg neprijatelja smatra predsjednika te države. Normalno je da se sazove Savet bezbednosti i da se svi zapitaju šta treba dalje raditi. Pa znate kako posle tih događaja Beli je imao poznanike, prijatelje sa kojima je ranije sarađivao, koji su i dalje ostali uz Slobodana Miloševića, s tim što je stekao mnogo više neprijatelja nego prijatelja nakon svega onoga što se izdogađalo. I on je dobijao upozorenja, prijateljska upozorenja, da se smiri, da se skloni, da ode iz Srbije. Ja ne sumnjam da su neki ljudi iz policije ili iz nekog drugog vrha, možda vojnog vrha, kontaktirali Belog Matića i da su ga upozorili da treba raspustiti ovu jedinicu. Međutim, ovaj čovjek je imao neke svoje vizije, imao je neke svoje ideale za koje je govorio da vredi živeti, pa ako treba i dati taj život. I on nije prihvatio nikakvu mogućnost raspuštanja Srpske garde, što je bila velika greška. On je bio jako veliki patriot. I on i Giška, izuzetno veliki patriote, hrabri momci koji se nisu strahovali za svoj život. I dobijali su upozorenja da se sklone, da po njihov život nije pametno da budu ovde, da se na taj način eksponiraju, da rade sve poštovanje, sve to, i patriotizam, i hrabrost, i tako dalje, i tako dalje. Ali nije Belog mogao niko da ga ubedi. On je odlučio, bio po cenu života i bio je spreman. I ja mislim da je on bio svestan svega šta će se dogodi, ali je svesno išao u sve to. Ja lično mislim da ova jedinica nije mogla bez pravog oficirskog kadra da prođe vojnu obuku. Da su mnogi od ovih ljudi, računajući i komandanta, Đorđa Božovića Gišku, bili totalno vojno nepismeni, jer nisu ni prošli vojnu obuku, jer nisu ni bili u vojsci. Nije isto biti glavni tamo u nekom zatvorskom paviljonu, da li u Zabeli ili u Italiji, ili u ko zna kom kazamatu, i naći se sa ne četom, nego sa desetinom vojnika na frontu. Trebate znati kako da se ponašate sa tim ljudima i da te ljude izvučete iz opasnosti i sačuvate, a da odradite traženi vam zadatak. A ovaj čovek nije služio vojni rok, vojno totalno neobrazovan, postaje komandant. Ali o Giški ćemo u nekoj drugoj epizodi, a sada je priča o Belom Matiću. U julu mesecu, odmah posle osnivanja Srpske garde, on, Giška i par stotina momaka iz Srpske garde odlaze u zapadni Srem i tamo obezbeđuju srpskim žeteocima, čuvaju ih navodno od nekih paravojnih, kako oni kažu, ustaških jedinica, obezbeđuju ih da obave svoju žetvu i da ono što su požnjeli i skupili kao letinu bezbedno prebace za Srbiju. Oni su smatrali to velikom akcijom, velikim junaštvom, to su valjda tako stvarno i doživeli, ok, to je neka sasvim druga priča. Vraćaju se posle toga na Košutnjak, u kamp za obuku Srpske garde, tu prolaze hiljade i hiljade mladića, dolazi i avgust mesec, bio je dan Svetog Ilije, 2. avgust. U Beogradu, u hotelu Slavija, po kazivanju rukovodstva SPO-a, a i same Srpske garde, pokušana je likvidacija komandanta Srpske garde Đorđa Božovića Giške.
tako što je došlo 150 pripadnika specijalne policije i pokušali su da ga na prevaru uhvate i, kako Giška kaže, da ga ubiju. Ali je on to provalio, skočio je sa drugog sprata, sa 10 metara visine, na suprotnu stranu odakle su oni dolazili, dočekao se nekako na noge, otrčao u neku sporednu ulicu, zavukao se ispod nekog kamiona i držao se onako atletski cele noći okačen o šasiju kamiona. Policija ga nije pronašla, zahvaljujući nekoj pudlici. On se spasao i preneo je i Belom, a i Vuku Draškoviću da je policija planirala da ga likvidira u hotelu Slavija. I sada, zašto nije bezbednost srpske garde i opreznost ovih ljudi podignuta na najveći mogući nivo, u smislu da vode računa ko im prilazi, ko je iza njih i šta se dešava uopšte u celoj toj priči koju oni vode i koja se zove Srpska garda. Ali oni ne. Oni su mislili to je samo jedna epizoda. Došao je 4. avgust, odlaze na već dogovoreno mesto, odnosno na postrojavanje garde u Takovu, gde je trebao da se formira udarni bataljon Tanasko Rajić, da se Giška zvanično i tamo proglasi za komandanta garde, da se predstave mnogi sponzori i donatori koji su došli iz inostranstva, između ostalih i vojvoda Lale koji je došao iz Australije, da se pozdrave vođe SPO-a, pre svega Vuk Drašković, da se pozdravi i Jovan Otašević koji je bio istaknuti član Srpske garde i SPO-a u tom trenutku, a inače on je komšija Belog Matića, da se pozdravi i Beli Matić kao glavni donator Srpske garde i da mu se da zvanje načelnika Srpske garde. Mislim, komunistički naziv nije mogao da bude jači. Kada su oni osnovali gardu, kada su vodili te treninge, ništa to nije moglo da se radi, a da služba ne zna. U to vreme, verujte, znali smo sve. Oni koji su bili zaduženi, oni koji su imali tog zadatak su to obavljali na najbolji mogući način. Nakon toga događaja kad su oni osnivanje garde u Takovu, tamo je bilo sigurno naših ljudi ili ljudi koji imaju zadatak da rade to što treba da rade. Nije tu bilo iznenađenja. Znali smo mi šta oni rade i sve ostalo, ali opet kažem, sve je rađeno do tog nivoa dokle je tadašnja vlast, kažem politička vlast, jer politička vlast je iznad službe dozvoljavala. Mi smo izvršioci odluka, nekoga koja je iznad nas. Ali ko kaže da među tim momcima koji su tada bili na treninzima nije bilo naših pripadnika službe? Ko kaže da u Takovu također među tim momcima nije bilo pripadnika naše službe, koji do dan danas ćute i ne govore o tome. I ne treba da govore, naravno. I mnogi po raznim medijima pišu kako je Beli tog dana bio jako nervozan jer je predosjećao da će mu se desiti nešto jako loše. To nije tačno. Beli ništa nije predosjećao. On je tog dana bio najsrećniji na svetu. On je smatrao da ostvaruje svoju životnu misiju i da će taj dan ući u istoriju srpskog naroda. Eto, to je Beli smatrao. I kada su u 8 sati krenuli iz Takova za Beograd, u njegovom automobilu marke BMW bila je i njegova supruga, bila je supruga Joce Otaševića sa decom i bila je Giškina devojka Cindy. A Giška je bio u drugom automobilu koji je vozio Duško Knežević, otac Aleksandra Kneževića, mnogi ga poznaju pod drugim imenom kao Buca Al Capone. Iza njega je sedeo Joca Otašević, a do Joce Otaševića je sedeo Knele. I prvo su, po nagovoru samog Buce Al Caponea, otišli do njihove kuće kako bi tamo popili piće i porazgovarali malo onako o događajima u Takovu. A Beli je odvezao svoju suprugu i dame koje sam nabrojao sa decom. I šta se dešava? U 21 sat i 20 minuta Beli stiže ispred svoje kuće u ulici Milana Raspopovića. Zaustavlja auto, iz automobila izlaze njegova supruga, komšinica sa decom i Giškina devojka i ulaze u dvorište Belog Matića. Beli je i dalje u automobilu
i uparkirava ga do ograde. Posle toga izlazi i on. I u tom trenutku iza jednog kombija koji je bio parkiran na svega 5 metara od ulaza u dvorište Belog Matića istrčavaju dva naoružana čoveka u maskirnim uniformama sa fantomkama na licu i sa nekim kapama na glavi. U rukama su držali automatske puške i otvaraju rafalnu paljbu u pravcu Belog Matića. Beli je samo uspeo da se okrene u pravcu svoje supruge i da vikne lezite. Rafal ga je odmah pokosio, pao je, njegova supruga Tanja istrčava, međutim kada je videla krvavog supruga, ona se onesvestila. Ubice posle ove pucnjave beže belim Mercedesom bez registarskih oznaka i odlaze u nepoznatom pravcu. I dan danas ne zna se ko je pucao i ko je odvezao ovaj beli Mercedes, koji je viđen u zadnja 2 dana 2 puta. Prvi put kada su navodno specijalci pokušali da ubiju Gišku ispred hotela Slavija. Taj beli Mercedes je bio parkiran ispred samog hotela Slavija, a sada je tim belim Mercedesom pobegla ekipa, vozač i 2 pucača u nepoznatom pravcu, posle likvidacije Belog Matića. Kad su se oni vratili iz Stakova, desio se taj tragičan događaj, to ubistvo, o kome ja ne bi da pričam. Mnogo verzija, mnogo priča i tako dalje. Činjenica, desilo se to što se desilo. To je bilo u večernjim satima. Znam, to je takav odjek imalo u gradu, verujte mi, to je tom brzinom prostrujalo još tada sredstva informisanja, mediji nisu bili organizovani kao u sadašnje vreme. Ali to je tako se brzo čulo, ja je ubijen beli, ne znam šta čekuša, bezbroj verzija. Postoji priča, da li su to međusobni obračuni ljudi iz kriminalnog miljeja, da li ovo, da li ono. Činjenica je da je to do današnjeg dana ostalo nerazjašnjeno i to ubistvo prate razne misterije. Postojali su ljudi iz službe koji su kasnije pokušali da, verovatno u nameri da pokažu sebe, da steknu i deo slave, eto, da budu neko ko su otkrili nalogodavce, izvršioce. Sticajem okolnosti i oni nisu završili slavno, ali opet vam kažem, jako je teško optužiti bilo koga bez jakih dokaza, pogotovo kad su takve stvari u pitanju. Policija je na samom licu mesta pronašla ukupno 38 čaura od municije. Takođe, Beli Matić je bio pogođen sa 28 kuršuma, najviše u predelu glave i grudi, što govori da su pucači pucali iz neposredne blizine i vrlo precizno. I sam automobil Belog Matića bio je izrešetan na 18 mesta. Pucači su bili profesionalci i nisu imali milosti. Do dan danas se ne zna ko je zapravo egzekutor ovog zločina. Ljudi koji su vodili ovu istragu rekli su da je to najverovatnije obračun u samom kriminalnom miljeu voždovačkog ganga. I sada kada čujete ovakvu istu rečenicu, zar vam to ne liči na istu onu priču koja se desila u Cirihu, kada je onom Albancu odletelo pola stana u vazduh? Obračun u kriminalnom miljeu albanske mafije, a ovo je samo obrnuto, obračun u kriminalnom miljeu srpske mafije. Umetnost je ostati živ. Preživjeti 90. godine je umetnost ostati živ, pogotovo ako imamo u vidu od 90. godine pa do sada koliko je momaka, govorim samo na beogradskom asfaltu, koliko je momaka, mladih momaka, zdravih, sposobnih, izuzetnih, stradalo u međusobnim okršajima, obračunima. Najbolje bi bilo da se to nikad ne događa i da toga nema. Ali kažem vam, nijedno društvo nije imuno na kriminal, na ljude sklone tom načinu života i to je tako. Policija je uviđaj uradila krajnje traljavo. Zašto to govorim? Dok je trajao još uviđaj, dok još nije došao istražni sudija koji je tada trebao da vodi taj uviđaj, pored ekipe policije koja radi, izlazi otac Belog Matića, Blagoje, i on sa jednim svojim rođakom podižu Belog Matića i unose ga u njihovu kuću. I otac Blagoje ne dozvoljava policiji da
odvezu telo Belog Matića kako bi uradili obdukciju. Svedoci navodno kažu, ako ne lažu, da je policija rukama skupljala čaure. A pre svega dok se ne uradi uviđaj, svaka čaura se obeleži kredom, to se sve slika, svaka čaura mora da ima piramidu sa brojem, da bi se to slikalo, a ne da se skuplja u neke kese. Ja sad ne znam kako je to sve rađeno, ko je vodio taj uviđaj. Kasnije, jedan policajac koji je navodno preuzeo taj slučaj da vodi, Avramovski, mada mnogi voždovčani kažu da je on samo to lagao zato što je Belom dugovao veliki novac, da on taj slučaj nije ni vodio. On je u jednom kafeu koji se nalazi pored kuće Belog Matića, koji se zvao Bananas, odleteo u vazduh. Bukvalno odleteo u vazduh. Jer dok je čekao gazdu da dođe i dok je stajao pored šanka, neko je ubacio bombu i digao je ceo kafić sa inspektorom u vazduh. Ni do dan danas se ne zna ko je zapravo bacio bombu i ubio ovog policijskog inspektora. NN priča. Šta se zapravo dešava posle neodrađenog uviđaja, odnosno pola odrađenog uviđaja? Organizovala se sahrana. Preko 3000 ljudi je došlo na sahrani. Sahrana Belog je bila jedna od većih sahrana u gradu. Jako veliki broj ljudi, velike emocije. Garda je to jako teško podnela, njegovo ubistvo i naravno poneti emocijama. Njegovi najbliži prijatelji, saradnici u tom momentu, oni su javno rekli, izjavili su da će se osvetiti. Tom prilikom niko nije imenovao neko ime koje će im biti na nišanu ili bilo šta. Došli su i ljudi iz vrha SPO-a, bio je Vuk Drašković. Na samoj sahrani Vuk Drašković je održao govor i optužio je kompletni državni vrh Republike Srbije da oni stoje iza ubistva Belog Matića. Nije govorio poimenice, ali je rekao zna se ko su oni. I postoji snimak tog govora. Rekao je da je otišao najveći komandant i najveći čovek i junak srpskog naroda, ubijen od strane vođe režima. Posle njega govor je održao i komandant garde Đorđe Božović Giška. Već 7 meseci živimo čekajući sa ponosom i sa stegnutim zubima tu smrt koju nam poručuju sa svih strana. Brate, nisi se plašio, nisi hteo ni pištolj da nosiš, ja sam ti ga dao. Ja sam ti, brate, dao i mašinku, nije bila kod tebe kada su na tebe izdajnički pucali. A znali smo, brate, znali smo da će nas ubiti. Brate moji rođeni, mi njima praštamo, ali im praštamo samo dok se ne završi taj konflikt. Praštamo im dok je Srbija zvanično u poluratu i dok bude u ratu. A posle, brate moji rođeni, posle toga sledi osveta. Osveta! Braćo, sledi osveta za ovo. Ovo ne može da prođe ovako. Ja od danas puštam bradu. Bradu ću, braćo, obrijati kada Srbija bude prethodno pobedila rat i kada je bude brijao sa krvlju njegovih dželata. Ja sam već preksinoć pomišljao da ubijem 10 dušmana i 10 njegovih dželata. Nisam hteo i lubio bi Srbiju. Sada nije mi jasno na koga je to mislio Đorđe Božović Giška kada je rekao ja sam planirao da ubijem 10 tvojih krvnika, ali nisam mogao jer onda bih ubio Srbiju. Šta znače ove reči? Evo ja ne znam, vi napišite u vašim komentarima. Verovatno je služba znala, ali ja nisam tako nešto upućen u to baš. Giška je nadživeo Belog 45 dana. Imao je dovoljno vremena da kaže imenom i prezimenom na koga tačno misli. Ako ne javno na sahrani, trebao je to da napiše i da dostavi tužilaštvu. Ili da organizuje priču kako to ne bi palo u zaborav. Da se zna ko su imena tih krvnika. Jer kako je sam rekao, ti isti ljudi su pre 2 dana mene pokušali da ubiju. Vidite ovako, gospodo, oko ubistva pokojnoga Beloga. Rekao sam da sam siguran da iza toga stoji služba. Isto kao i za ubistva Mauzera. Ili više pokušaja likvidacije mene sve od službe, a ne po nacionalnoj osnovi. Šta god da je ko rekao na njegovoj sahrani, njegova smrt je najviše pogodila njegovu porodicu, njegovu prelepu ženu, koja je znala da je tog dana izgubila svog zaštitnika i muža, i oca njenog sina,
I što je najgore, kako sama kaže, žao mi je što moje divno dete nikada neće upoznati dobrotu svoga oca. A ja neću znati, jer neću imati reči da opišem tom detetu koliko je njegov otac bio dobar čovek i veliki čovek. I kako sama kaže, najverovatnije da je imao neke pogrešne ideale za koje je živeo. Ali i to što je radio, nije radio sa nekom lošom namerom, misleći konkretno na finansiranje nekih političkih stranaka, da li levičarskih, da li desničarskih. Jer kako je kasnije rekla u jednom intervjuu, svi to brzo zaborave. I ono što je nekada bilo veliko, postane jednog dana smešno i beznačajno za ljude koji ne znaju da cene parče hleba kad su bili gladni. Jer jednog dana, ako neko ko ne zna da ceni parče hleba kad je bio gladan, postane imućan i moćan. Recimo, ima rudnik zlata. Njemu je smešan i beznačajan onaj koji mu je dao veknu hleba kad je bio gladan i litar vode kad je bio žedan. Zato što je loš čovek i zato što mu je sve malo. Njegova majka, ona je skrhana bolom, najviše pogođena gubitkom sina jedinca, dala i neke izjave koje ne trebamo uzimati zdravo za gotovo. Rekla je da je njen sin imao danima pre smrti nekakav spisak koji mu je dostavio neki prijatelj na kome su pisala imena onih koje će navodno neka služba da likvidira jednog po jednog. I da je taj spisak jednog dana dospeo u ruke Dugog Lajinovića, koji je isto bio jedan od komandanata u Srpskoj gardi tada u tom periodu kada je poginuo Beli Matić, i da je on navodno i u jednom intervjuu na televiziji rekao da je on znao imena i prezimena onih ljudi koji će biti likvidirani. Mislim, ja prosto ne mogu da verujem, ali možda je žena skrhana bolom ovakve stvari izjavila jer joj je neko to rekao pa je ona i poverovala u te priče. Ali prosto deluju neverovatne. Ja sam u njegovu upoznao majku, oni su živjeli na Voždovcu, ja sam tu dolazio kod majke Milene, ne znam, na 100 puta, i za Crnu Goru sa mnom išla po 15-20 dana, iz više puta, po mitinzima sa mnom išla, i sukob njen sa Danicom Drašković, kad je prušila Danici Drašković ruku, i htjela se poljubi sa Danicom Drašković, a Danica Drašković je rekla, ja se ne ljubim sa starim ženama. A još više što je ovu ženu totalno slomilo, to je smrt njenog supruga koji nije sačekao ni 40 dana da da svom sinu, jer on je od tuge za svojim jedincem umro posle 25 dana. Prestao je da pije vodu, nije pio nikakve lekove, nije hteo da jede i bukvalno čovek je umro od muke. Strašna priča i to nije kraj. Majka je tražila istinu i pravdu za svog sina. Otišla je i do glavnog supa, kako ona kaže, u 29. novembru dole i pitala je da li imaju neku informaciju ko bi mogao da bude ubica njenog sina. I prema njenim rečima, jedan od inspektora je rekao, pa dobro gospođo, jer vi znate uopšte ko je bio vaš sin. Majka Milica nije znala da odgovori na to pitanje, niti je tačno znala šta je ono zapravo značilo, jer ona je dobro znala ko je njen sin je njen sin, jedinac. Ona se okrenula, otišla je bez odgovora ko je ubica njenog sina, a kasnije je od nekih svojih prijatelja, koji navodno imaju svuda neke veze i sve znaju, i ti isti ljudi su joj dali informaciju da postoje dvojica tih likvidatora, da je jedan iz Bratunca, a da je drugi iz Srebrenice. I da su navodno obojica radili ili u vojsci ili u policiji. Razne priče su pričane. Ti ljudi koji su navodno bili informisani o nekakvim događajima koji se dešavaju u gradu, oni su imali informaciju da je navodno ubica Naser Orić.
mislim pokojnog Beloga, da ga nije ubio Naser Orić po nacionalnoj osnovi, jer mi nismo tada bili u sukobu sa muslimanima, bošnjacima, nego ubio ga je kao operativac po naređenju službe, a ne samostalno da bi on izvršio taj čin. Jer on je bio aktivno lice policije, bio je na Kosovo na ratište i on je od gospodina predsjednika države Slobodana Miloševića dobio pištolj sa posvetom. A možda je tim pištoljom i pucao, a možda nije. On je odradio to, siguran se, po zadatku. Zato što znam da je upetljat u sve, i u drogu, i u kriminal, i u ratišta, svukuda je. Jer službe jake stoje iza njega. I valjda je to tada njima bilo najlakše da prenesu priču na neki teren koji je njima odgovarao i pričali su bezvezne priče. Ja sam radio i iz službe znam Nasera Orića kada je bio komandant jednog voda specijalnog tima u specijalnoj jedinici MUP-a Republike Srbije i mogu samo da kažem da Naser Orić nikada nije bio pripadnik službe državne bezbednosti, niti savezne, niti republičke. Naser Orić je bio pripadnik OUP-a Savski Venac, tamo je radio godinu dana, a posle godinu dana, 88. prešao je u specijalnu jedinicu MUP-a Republike Srbije. Nikada nije radio u saveznom SUP-u. Od 88. do 91. godine Orić Naser radi u specijalnoj jedinici MUP-a Republike Srbije, čiji je komandant Radovan Stojičić Badža. Mi smo sumnjali da je Šešelj poručio ubistvo, jer tada je sukob bio između SPO-a i radikala, a ja sam bio tada pri SPO-u. I sumnjali smo tada da nije Vakić, bokser, jer se pojavljivao na tome terenu, da ga on nije likvidirao. Poslije smo mi bili prijatelji veliki, ista je sumnja i od mene i od svije da je to uradio Naser Orić. I sumnjali smo da ga služba nije naručila ili on to samostalno, kao što se na kraju pokazalo da je on samostalac bio na cijelom ratištu bosanskom i on je priznao iz nekoliko puta, neki su listovi pisali da je on to priznao, da je likvidirao on lično pokojnog Beloga. Po čije zadatku mi apsolutno niko od nas nije došao do današnjeg dana da bi bili sigurni. Mada se on oglasio da li bi napravio veće ime da je on to učinio ili nije, ja opet ne bi tvrdio tako. Naser Orić je u ovoj jedinici bio do 15. jula kada dobija godišnji odmor koji je trajao 3 nedelje, a onda je dobio prekomandu za policijsku stanicu Ilidža u Sarajevu i on je prvog radnog dana radio noć 4. na 5. kao jedan od komandira interventne policije u Sarajevu. Znači, on fizički nije mogao da bude u Beogradu. To je prva i osnovna stvar, jer ima alibi, jer je bio na radnom mestu. Druga stvar, Naser Orić nije ništa imao protiv Belog Matića, niti su se znali. Orić Naser, dok je bio u MUP-u Republike Srbije, bio je savestan i častan policajac i nije imao nikakve niti nacionalističke, niti verske predrasude protiv bilo koga. Nije se bavio nikakvim kriminogenim radnjama i on apsolutno nije imao nikakve potrebe da iz nekog privatnog razloga ubije Belog Matića. Da je bio i u službi tada u tom trenutku. Zar vi mislite da bi neki šef poslao čoveka koji se upravo sprema za prekomandu da ubije tamo nekog pa ga pošalje za Bosnu? Pa vama to normalno? Naser Orić zvanično po rešenju MUP-a Republike Bosne i Hercegovine je na radnom mestu od 5. avgusta. Sada, Naser Orić je dolazio posle prekomande iz Sarajeva za Beograd, zato što mu je i porodica bila u jednom dužem periodu u Beogradu, dok nije sredio svoje stambeno pitanje u Sarajevu, gde je radio nekih 6 meseci, a kasnije kako su mu išle prekomande, to je neka druga priča i to nije tema ove emisije. Niti imam nameru da pričam o njegovim nekakvim posle kasnijim angažovanjima i aktivnostima. Ja samo hoću da kažem da sam zadnji put Orić Nasera video kada je došao oktobra meseca
1991. godine u kafani Banja dolazi Arkan sa jednim našim zajedničkim poznanikom, Radetom Rakonjcem, i Arkan kaže Oriću: Najo, najbolje ti je da ideš iz Beograda, jer se priča da si ubio Belog Matića. Tu je bio nekoliko minuta, popili su piće i oni odlaze. Ja sam ćutao, tu je bio sa nama još jedan radnik Saveznog MUP-a, inače Orićev prijatelj iz Bosne, čovek je isto iz Potočara i bio je radnik Saveznog SUP-a, zvali su ga Žuća, i on ga pita, kaže, šta reče ovaj mangup, misleći na Arkana. On je samo onako odmahnuo rukom i kaže, pričaju ljudi gluposti, ne znam o čemu se radi. I nastavili smo drugu priču. Hoću da kažem da je nekog likvidirao, zar bi on dolazio posle par meseci, dolazio je još nekoliko puta posle toga dok nije sve završio, to oko selidbe i oko svega ostalo. Zar bi on ostavio svoju porodicu, ženu i decu same posle neke likvidacije i da beži iz Beograda? Odgovorno tvrdim da Naser Orić nije ubio Belog Matića. Zapravo ja ne znam ko je mogao da ubije Belog Matića. Postoje 10 tih teorija, ali odgovorno tvrdim da Naser Orić sigurno nije ubio Belog Matića. I toliko o toj teoriji da je neki čuveni policajac, specijalac ubio Belog Matića. Možda je neki čuveni specijalac ubio, ali on se sigurno ne zove Naser. I sada, kada je prošlo toliko godina, 35 godina skoro od ubistva Belog Matića, moramo da se zapitamo šta bi mogao da bude motiv ovog strašnog zločina. Možda novac od donacija koji je stizao iz inostranstva. Zapravo, Beli Matić je imao funkciju načelnika ove jedinice Srpske garde. Možda je on trebao da kontroliše tokove tog novca. To je jedan motiv. Drugi motiv, koji niko nikada nije spomenuo u zemlji Srbiji. Jedinica koja se formira treba da se naoruža. Ko će da obezbedi oružje ako ne glavni finansijer i donator? To je Beli Matić. Možda je Beli Matić za ovu jedinicu uzeo na ler neku veliku količinu oružja, pa je ostao dužan nekim moćnim igračima i trgovcima oružjem. I možda su ga zbog odmazde likvidirali. Treći motiv, možda je ubijen od samih pripadnika garde. Ko zna iz kog razloga? Da li iz ljubomore ili iz finansijskih razloga? Četvrti motiv, ako je on zaista na tuđe imena imao tolike auto otpade koji su donosili ogroman profit, možda je naručilac ubistva neko koji je odlučio da više ne daje kajmak gospodinu Belom Matiću i koji je njegovom likvidacijom hteo da mu preotme ne samo taj otpad, nego i kompletni biznis. Postoje razne teorije, jer na kraju krajeva mnogi ljudi koji su imali poslovanje sa Belim Matićem zaboravili su brzo njegovu smrt i njegov život uopšte. To je bar izjava majke Milice, koja nije mogla, kako kaže, od njih da izvuče ni jedan cvonjak, odnosno ni jednu žutu banku, a dugovali su ogroman novac, jer ona, kako kaže, glavni ti otpadi i neke firme su se vodile na neka tuđa imena. I po njenoj priči svi su ga zaboravili, jer su najverovatnije uzeli te firme. Možda motiv u njegovoj likvidaciji treba tražiti na tom terenu. Možda su one uniforme na likvidatorima bile samo maska, a kad sam već rekao uniforme, Beli Matić je naručio 17.000 uniformi u nekim privatnim firmama i koje je dobio. Da li je to plaćeno? Ljudi, radi se o velikom novcu i, da budem iskren, ne bi me iznenadilo da je možda i država u sve to umešana, jer imati paravojsku od 40.000 ljudi pod oružjem u sopstvenoj kući opasna je priča. To ne bi dozvolila ni jedna normalna država, a da istu ne drži pod kontrolom. Takođe, možda su neki novi ratni komandanti koji su nastali posle ovih događaja imali udela, ako ne u likvidaciji i organizaciji,
možda u logistici, ko zna, ja ništa ne tvrdim. Beli Matić, po mojoj proceni i moje mišljenje, posle toliko godina bio je za mene i ostao veliki patriota. Dobar čovjek, veliki pravoslavac, veliki Srbin. Beli Matić je sigurno bio dobar otac. Ima 3 dece, voli svoju suprugu, voli svoju majku, voli svoga oca, voli svoju državu i voleo je svoj posao i dobro je zarađivao. I sigurno da je dobro znao to da radi, što je radio. Jer ne bi zaradio tolike pare da nije znao da radi. Ali njegov zadatak i njegova misija u životu je trebala da bude da jednog dana ima fabriku automobila. Imao je čitavog života otpade po celoj Srbiji, možda jednog dana da postane neki akcionar u nekoj fabrici automobila i da se bavi proizvodnjom automobila. Ili da ima nekoliko prodajnih salona za automobile. To je Beli Matić trebao da radi i da na taj način razmišlja o budućnosti sebe i svoje dece. I da plaćajući porez doprinosi ovoj državi. I pre svega na taj način bi jačao i budžet države, a samim tim i bezbednost ove zemlje. Jer to je pravi patriotizam. Ono što je sigurno, ni do dan danas ubica nije pronađen. Beli Matić je likvidiran pre skoro 35 godina i ubice su NN izvršioci. I ja ne znam šta bi iz ove priče moglo da se izvuče kao pouka, ali ako bi ja trebao za sebe da tražim pouku iz ovakve neke priče koju slušam, to bi bilo: nemoj se baviti politikom i nemoj finansirati političare. Još manje, nemoj finansirati i naoružavati paravojne jedinice. Ako imate bilo šta da dodate ovoj priči, napišite u vašim komentarima, a ja ću sve to pročitati sa velikim interesovanjem. A do sledeće epizode Zločina i senki ja vas pozdravljam.